بتا رہے ہیں کہ 4 ممبران ملک سے باہر ہیں، ایک خاتون ممبر اپنے بیٹے کے علاج کے سلسلے میں ملک سے باہر ہیں، تو 5 آدمی ایبسنٹ تھے۔ وہ بتا رہے ہیں یہ پی ڈی ایم والے کہ 25 سے 26 آدمی اس میں موجود نہیں تھے اجلاس میں، لیکن یہ تو اجلاس ہوگا تو پتہ لگے گا، پھر اتنی پریشانی کس بات کی ہے؟ یعنی دعوے تو سارے ہی کر رہے ہیں کہ جی وہ ہم ٹھیک ہیں، ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، ہم یوں کر دیں گے، دعوے ویسے کر رہے ہیں سب دونوں طرف سے، سمجھ تو کچھ بھی کسی کو نہیں آ رہی۔ اور یہ ہے کہ یہاں پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں وہ ظہر کے وقت ایک کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں اور عصر کے وقت کہیں اور جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو مسئلہ کوئی ہے نہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فیض آباد تک ان کے موبائل آن ہوتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے وقت، اور اسمبلی پہنچ نہیں پاتے، بعد میں پتہ لگتا ہے جی میری تو گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا۔ تو اس قسم کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ اور چھانگا مانگا، بوربن، مری اور چھتر وہ بھی سب کو یاد ہے۔ تو کچھ بھی یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب لوگوں نے ٹکٹ بھی لینے ہیں، وہ اپنے حلقے کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے لوگ جو ہیں پارٹیاں تبدیل بھی کریں گے اور وفاداریاں بھی تبدیل ہوں گی، تو آخری اگر 1-2-4 مہینے میں مطلب وہ کوئی اس قسم کی ڈائی مار جائیں تو اتنی دیر میں تو نہ تو عدالت سے فیصلہ آئے گا، نہ وہ نہ اہلی والا کسی کنارے لگے گا۔ اللہ اللہ خیر سالہ، تو یہ آپ کے سامنے جی جی بالکل درست فرما رہے ہیں۔ مکیم صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ آخر جو ہمارا ملک ہے کب تک سیاسی و معاشی بحران کا شکار رہے گا، اور یہ کب تک اسٹیبلائز ہو جائے گا، اور اس کا مستحکم ہونا کیسے ممکن ہے سر؟ سر اس میں تھوڑی سی ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے سردار صاحب، کہ پہلی بات یہ ہے کہ باہر سے چیزیں منگوانی اگر بند نہیں کی جا سکتی تو کم کی جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ملکی مصنوعات کا معیار بہتر کیا جائے، پاکستان کے لیے بیرونی دنیا میں نئی مارکیٹیں تلاش کی جائیں۔ میں خود اللہ کی اس دنیا میں آتا جاتا رہتا ہوں ایک کونے سے دوسرے کونے تک، ہماری خارجہ پالیسی لیٹن امریکہ یا افریقہ کے طرف جا کے سو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ 5 یا 6 ممالک کے علاوہ ہمارے دورے کہاں ہوتے ہیں، کون سے سربراہان مملکت آتے ہیں، کن کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات ہیں، کن کے ہم اسلحہ بیچ رہے ہیں۔ ہم دنیا کا بہت اعلیٰ معیار کا اسلحہ بیچتے ہیں۔ یہ وا اور ٹیکسلا اور کامرا ہم نے فائٹر پلین تک بنا لیے، لیکن اس کی مارکیٹنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم اپنا بجٹ ڈیفیسٹ پورا کر سکتے ہیں، فوج کا خرچہ چلا سکتے ہیں، اس کو بیچیں جناب افریقہ میں، آپ بیچیں اسے لیٹن امریکہ میں، دنیا کے دیگر یہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں ان کو ادھر توجہ نہیں جاتی۔ بھیک مانگنے کے لیے بس تیار رہتے ہیں کہ جی کشکول کو جھاڑ پہنچ کے رکھا ہوا ہوتا ہے اور چل پڑتے ہیں وہ ان 5-6 ملکوں کے کولو کے بیل کی طرح۔ نئی کوئی پروڈکٹ آپ لانچ نہیں کرتے۔ ہمارا سارا دار و مدار وہی یہی سنتے آتے ہیں جی باسمتی چاول، لیدر گوڈز، سرجیکل آئٹمز، ہینڈ میڈ کارپیٹس۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی ایک آدھ چیز اور ہوگی۔ نہ ہائی ٹیک انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں، نہ آئی ٹی کی انڈسٹری کو امپروو کر رہے ہیں، نہ آؤٹ سورسنگ، اور نہ ہی کوئی اسکل ڈیولپمنٹ اس لیول پہ ہو رہی ہے یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کہ ہم دنیا کے لیے کچھ کر سکیں۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، ہمارے ہاں حلال پروڈکٹس بنتی بھی ہیں، استعمال بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ تھائی لینڈ جو ہے وہ دنیا کو 30% حلال آئٹمس اور خاص طور پہ میٹ پروڈکٹس وہ مہیا کرتا ہے، اور کمال کی بات یہ وہ مسلمان نہیں جو ان کی حکومت ہے یا جو ان کی انتظامیہ اور مینجمنٹ ہے، وہ اتنی بڑی انڈسٹری انہوں نے کھڑی کر دی۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں کون سی کوئی راکٹ سائنس لگتی ہے کہ جی آپ پاک صاف حلال گوشت اور گوشت کی پروڈکٹس آپ بنائیں اور بھیجیں دنیا کو، لیکن وہ ادھر دھیان نہیں جاتا۔ فشری کی جو صنعت ہے اس کا جو پوٹینشل ہے وہ کوئی $40 ارب سے زیادہ کا ہے، اور ہمارے ہاں ہم میرا خیال ہے 4 سے 6 ارب
کا करके और एक टांग पे खड़े होकर भंगड़े डाल रहे हैं, कोई बहुत कमाल कर दिया हमने। मुझे उसमें भी लगता कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिसीज आपने बनानी है, सिर्फ आपको माहीगीरों को ट्रेनिंग देनी है, उनको इक्विपमेंट मुहैया करने हैं या उन्हें कर्जे देने हैं, उन्हें ट्रेनिंग देनी है, उनकी सेफ्टी का इंतजाम करना है, और जो कुछ वो फिशरीज यानी कलेक्ट करते हैं उसकी सही प्रोसेसिंग का इंतजाम करना है। और कुछ है भी, लेकिन ये उसको अपग्रेड करना है। ये कई चीजें ऐसी हैं कि जिनमें कोई मसला नहीं है। फिर अब देखिए कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री गुज़िश्ता साल तक बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। अब ये फैसलाबाद अगर कभी आप किसी रिपोर्टर को भेज दें तो वो आपको बताएगा कि जी वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, मुलाजमीन को बेरोजगार किया जा रहा है, बैरून मुल्क से जो ऑर्डर आ रहे हैं वो उनसे पूरे नहीं हो रहे हैं। पहले इसलिए पूरे नहीं हो रहे थे कि ऑर्डर ज्यादा थे, अब इसलिए पूरे नहीं हो रहे कि वो अज्जाए तरकीब भी पूरा नहीं हो रहा है, कि कभी क्या कहते हैं तवन्नाई की कीमतें बढ़ जाती हैं, कभी मुलाजमीन की शॉर्टेज हो जाती है, कभी एलसीडी, अब एलसीडी खुल रही, सबसे बड़ा मेजर इशू ये है। अब वो ब्लैक मार्केट से डॉलर लेके वो कैसे बेचारे पूरा करेंगे, बेचारे हो गए, होना नहीं चाहिए थे कि इतना महंगा डॉलर खरीद के वो पल्ले से तो वो ऑर्डर पूरा करने से रहा, कोई भी आदमी अपना नुकसान नहीं करेगा। तो ये और ये है कि कोई जो है पॉलिसीज में कंटिन्यूटी होना बड़ा जरूरी है कि एक हुकूमत आती है, वो जनाब अस्पताल बनाना शुरू करती है, दूसरा आता है उसके फंड उठा के लाहौर ले जाता है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जनाब 12-12 मंजिला यूं खड़ी हुई हैं कि गल जाती है मशीनरी, गाड़ियां, इक्विपमेंट, और फिर वो सियासत की नजर हो जाता है कि ये तो हमारे एमएनए ने नहीं बनवाया था या ये हमने मंजूर नहीं किया था। फिर आप अननेसेसरी जो है विजिबल प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हैं, सिर्फ कि जो ताजमहल की तरह नजर आए, हालांकि क्या उसकी अफादियत है इतनी। अब ये देखें ना, इस पे एतराज होता है, ये मुल्तान में आरबीटी जो चलाई उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी वहां पे, वो खुद बता रहे हैं मुल्तान वाले, लेकिन यह है कि हमने अरबों रुपए लगा के वो एक ताजमहल खड़ा कर दिया कि जो मुगल बादशाहों की याद दिलाता रहेगा। जी मुकीम साहब, इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की जो जिम्मेदारी है वो टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो है वो कबूल की है। सर इसको कैसे देखते हैं कि टीटीपी वाले अब दारुल हुकूमत जो है दारुल खिलाफा वहां भी पहुंचाए और वहां भी दहशतगर्दी फैला रहे? देखिए, इसको बड़ा संजीदगी से लेने की जरूरत है। वही पुराने हालात 2014 वाले और 16 वाले वापस आ गए तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। वो तो बड़ी मुश्किल से खुदा करके 8 से 10 साल लगा के उनकी रिहेबिलिटेशन हुई थी, जो हमारे वजीरिस्तान और दीगर इलाकों से उजड़ के लोग आए थे और सवात में, मतलब वो तो एक उन्होंने सल्तनत के अंदर अपनी रियासत बना ली थी और वो बाकायदा धमकियां दे रहे थे। अब वही सिचुएशन यहाँ नजर आ रही है। केपीके से जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं वो बांगे दौल ये कह रही हैं कि वुज़रा को भत्ते की पर्चियां आ रही हैं, मालदार लोग भत्ते दे रहे हैं, विच इज सरप्राइजिंग। लोगों पे हमले हो चुके हैं इसी चक्कर में, और सवात में बाकायदा पब्लिक रोडों पर आई है, मुजाहरे हुए हैं। तो ये दिस गॉट टू बी समथिंग लुक्ड इनटू। ऐसा कुछ इग्नोर नहीं कर सकते आप, इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। जरूरत इस बात की है कि बॉर्डर्स को जो है ना बहुत सख्त कंट्रोल दिया जाए और ये जो गैर कानूनी लोग मुल्क में रह रहे हैं इन्हें निकाला जाए, बॉर्डर की सिचुएशन को चैनलाइज किया जाए किसी मैकेनिज्म के तहत, और जो जो वहां पे सिस्टम है उसे डिजिटलाइज किया जाए ताकि हमें ये पता हो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, और साथ ही स्मगलिंग को रोका जाए कि वो खाली छोटे लेवल की कोई आप स्मगलिंग के हैं, मतलब ट्रक के ट्रक फर्टिलाइजर के जा रहे हैं, ट्रॉलर के ट्रॉलर जो है अशिया जरूरिया के जा रहे हैं, पाकिस्तान के खजाने में उसमें से एक पैसा नहीं आता, और उल्टा ये है कि बोरियां भर भर के डॉलर रोजाना वहां से बॉर्डर से निकल रहा है। नुकसान हमें हो रहा है, हमारे सनतकारों को हो रहा है, हमारे बैरून मुल्क पढ़ने वाले तलबा को हो रहा है, उन लोगों को हो रहा है जिन्होंने बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना है, इलाज करा रहे हैं। तो इसको टीटीपी को जो है
بڑا سیریس لینے، اور باقی سیلز جو ہیں اس قسم کے ان کو بھی سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. ابھی تک یہی ڈرامے بازی ہم دیکھتے رہے جی، وفد آ گیا، وفد چلا گیا. ابھی 1.5 ہفتہ پہلے بھی چمن کے بارڈر سے جی علماء کا وفد گیا اور دعائے خیر ہوئی، اور دعائے خیر جاتے ہوئے بھی ہوئی اور آتے ہوئے بھی ہوئی، اور انہوں نے ہمیں جناب وعدے کر دیے اور یہ ہو گیا. کچھ نہیں. تو یہ ہے کہ پھر اب یہ اس کا جواب دینا پڑے گا اور ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. یہ بھائی چارہ اس قسم کا زیادہ دیر نہیں چل سکتا کہ آپ ہم پہ بموں کی برسات کریں اور ہم سے یہ توقع رکھیں کہ ہم اپنا دوسرا گال بھی پیش کر دیں. تو یہ نہیں ہو سکتا. ہم آپ کے 40 لاکھ آدمیوں کو گزشتہ 40 سال سے پال رہے ہیں. کوئی مذاق ہے؟ دنیا میں کہیں مثال بتا دیں آپ ایسی. اور یا تو یہ ہونا کہ ہم کوئی عالمی طاقت ہیں، ہمارے خزانے لبالب بھرے ہوئے ہوں، ہمارے یہاں کوئی تیل کے کنویں یا شہد کی نہریں بہ رہی ہوں، تو پھر بھی بات ہے. وہ ہم تو اپنا گزارا مانگ تانگ کے کر رہے ہیں، ہم ان کو کہاں سے پال سکتے ہیں 40 لاکھ آدمیوں. یہ انف از انف. ان کو یہ ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے کہ مطلب پاکستان اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا اب ان کے لیے. جی ٹیم صاحب، لاسٹ میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے شیخ رشید صاحب کے ٹویٹ پر ہی اپنا ضرور کمنٹ دیں. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے اسلام آباد کے جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ اس سے بھاگ رہی ہے اور جنرل الیکشن میں کس منہ سے جائے گی. اور ساتھ ہی وہ اپنے ٹویٹ کے اختتام میں لکھتے ہیں کہ حکومت نیب اور ایف آئی اے کو جیب کی گھڑی آپ کی چھڑی بنائے گی کہ پارٹ کی پرواہ نہیں. ان کے کہنے کا مطلب کہ ملک پارٹ کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر آپ کا کیا یہ ہے، آپ کا کیا نقطہ نظر؟ دیکھیے، جہاں تک ڈیفالٹ کی بات ہے، اس وقت جو ریزروز میں ڈالر ہیں وہ تو 6 ہفتے کے اخراجات کے برابر نہیں ہیں. گزشتہ 10 سال کی سب سے کم تر سطح پر ہے اس وقت جو فارن ریزرو ہے پاکستان کا. اور ایف بی آر کے سابق چیئرمین شبر رضوی اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ ٹیکنیکلی پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور کچھ اور ماہرین معیشت بھی کہہ رہے ہیں. لیکن ہم تو یہ نہیں مطلب چاہتے کہ تو ہم اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ مطلب یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. تو یعنی ان حالات میں ہاؤ کین یو ریئلائز یا ہاؤ کین یو ڈیفینڈ یور سیلف کہ جی ہم ٹھیک ہیں اور ہمارا جو صورتحال ہے وہ ٹھیک ہے. جہاں تک یہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کی بات ہے، بالکل آخری لمحے پہ حکومت نے پہلے تو یونین کونسلز بڑھا دی. جب الیکشن کمیشن نے اس کو رد کر دیا تو وہ اس کو لے کے عدالت میں بھی کھیلے گئے، اور اس کے بعد قومی اسمبلی سے قانون منظور کرا لیا کہ جی یہ اس ایکسٹینڈ ہوگی یونین کونسلز. اور ایک احمقانہ قانون میں اسے کہوں گا کہ جی وہ میئر کا انتخاب چلو ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا کہ میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب ڈائریکٹ ووٹ سے ہوگا. جو اس میں احمقانہ شق یہ ایڈ کی گئی ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوگا یا نااہل ہوگا یا سیٹ پہ نہیں ہوگا تو نیچے سے کوئی نہیں آئے گا بندہ نمبر 2 یا 3، اس کے لیے دوبارہ الیکشن ہوگا. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ 25 سے 27 لاکھ کے شہر میں اگر اللہ نہ کرے کوئی میئر یا ڈپٹی میئر اللہ کو پیارا ہو جائے، کسی حادثے میں گزر جائے یا قانونی طور پہ نااہل ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے، تو آپ کیا صبح شام وہاں الیکشن کراتے رہیں گے؟ آپ امیجن کریں کہ آپ میں اتنا دم نہیں ہے کہ جناب اسٹوڈنٹس یونین بحال کر سکیں وہاں پہ. اسلام آباد بند ہو جاتا ہے، چھوٹا سا شہر ہے، آبادی اس کی بے حساب بڑھ گئی ہے. اب آپ بتائیے کہ یعنی مذاق ہے کہ پتہ نہیں کس شاہ دماغ نے یہ قانون تیار کیا ہے کہ صبح شام ہم جو ہے نا وہ میئر کے اور ڈپٹی میئر کے الیکشن کراتے رہیں گے. یعنی کسی کے خلاف اگر وہ انتخابی عذرداری کامیاب ہو گئی اور واجب 6 مہینے بعد آپ کے لیے پھر نیا الیکشن تیار ہو جائے گا، اور صبح شام وہاں کیمپین چل رہی ہوگی، نعرے بازی ہوگی، سڑکیں بند ہوں گی، اور جہاں نتیجہ کسی کی مرضی کے خلاف نہ آیا اور پھر پولیس ہوگی اور شہری ہوں گے. پتہ نہیں مطلب کہ یعنی یا تو ہماری گورنمنٹ بنے یا ہمارا میئر ہو ورنہ کچھ نہ ہو. جی
बहुत शुक्रिया मुकीम साहब अपना कीमती वक्त देने का। आपने बड़ा तफसील से आर्गूमेंट किया मुल्क की हालात हाजरा पर भी, और खासतौर जो मुल्क की माशी मसाइल हैं उस पर भी बड़ा सैर असल गुफ्तगू की। नाज़रीन, जैसे कि मुकीम साहब फरमा रहे थे कि इस वक्त जो हमारे हुक्मरान है वो अपनी सियासी रस्साकशी में लगे हुए हैं, और आवाम का जो है गरीब आवाम का और कोई भी नहीं सोच रहा, और आवाम की तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं है, और डिलीवर कोई भी नहीं कर रहा है। बस एक दूसरे पर इल्जाम तराशी हो रही है, एक दूसरे पर जो है झूठे इल्जामात हो रहे हैं, उनकी किरदार कशियां हो रही हैं, लेकिन आवाम के लिए कोई भी रिलीफ नहीं दे रहा, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, आवाम के लिए जो है वो डिलीवर नहीं कर रहे। बस आवाम को इन्होंने एक्स्ट्रा की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, जो कि इंतहाई मैं समझता हूँ कि गलत बात है। आवाम के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, आवाम को इस वक्त रिलीफ देना चाहिए। अब हालात ऐसे हैं कि IMF से ये जो है इनके मुआहदे नहीं हो रहे, और IMF से जो है वो कर्जे की भीख मांग रहे, और मुल्क जो है हमारा डिफॉल्ट की तरफ अल्लाह ना करे जाने के करीब है। अपने मेजबान सरदार तिब खान को आज के प्रोग्राम सच की तलाश से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़। शहर बसते हैं वहाँ के वासियों से और उनके दिलों में कायम मोहब्बतों से। DHA मुल्तान में भी हमने आपके लिए मोहब्बतों, कामयाबियों और खुशियों भरी कहानियां इकट्ठी की हैं। लाहौर से आने के बाद मैंने और सना ने DHA मुल्तान को ही चुना। मुल्तान में रिहाइश के बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, लेकिन DHA मुल्तान देखने के बाद सोच लिया अगर रहना है तो DHA मुल्तान में ही रहना है। DHA मुल्तान में घर बनाने का मशवरा एक दोस्त ने दिया, और रियली क्या अच्छा मशवरा था कि घर बनाने का मजा आया ना। आला लोकेशन, बेहतरीन माहौल, खूबसूरती और चारों तरफ हरियाली। यकीन माने कि दिल खुश हो जाता है। अंदरून शहर में तो गली में गाड़ी ले जाना भी मुश्किल, और यहाँ DHA मुल्तान में वड्डी वड्डी सड़कें, हर तरह की सहूलत, बेहतरीन स्कूल्स और फिर मोहल्लेदारी। क्या बात है। हम DHA मुल्तान में क्या रहे, यहीं के हो गए। बच्चे जब दिल चाहे जू में सैर के लिए निकल जाते हैं, और हर सहूलत घर से चंद कदम के फासले पर है। मस्जिद और पार्क में नए दोस्त बने, और फिर ये दोस्ती पक्की होती चली। मैं तो गोल्फ खेलता ही था, सोचा कि दोस्तों को भी रोमांजा गोल्फ कम्युनिटी ले जाया जाए। ओ बिलाल यार, ओए साडे बस दी गल नहीं। ले रोमांसा एक मुकम्मल गोल्फ कम्युनिटी है, बेहतरीन रेस्टोरेंट्स और यहाँ की क्लब हाउस फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास हैं। रोमांसा में गोल्फ एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और फिर नाइट गोल्फिंग इज अमेजिंग। बिलाल, मैंने सोच लिया, बड़ा कार अब मैं रोमांसा गोल्फ कम्युनिटी में ही बनाऊंगा। खवातीन की अवली तरजीह सिक्योरिटी है, और हम DHA मुल्तान में अपनी जिंदगी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुजार रहे हैं। मुझे तो डेली वॉक के लिए अपनी पार्टनर भी मिल गई है। क्यों मिसेस ख्वाजा? शुक्र है बच्चे घर से तो निकलते हैं। खेल ही खेल में जिंदगी जीना सीख जाते हैं। वैसे बिलाल, DHA मुल्तान की रौनकें ही अलग है। रोड पे निकलो तो हर ड्राइव एक लॉन्ग ड्राइव लगती है। बड़ी अच्छी प्लानिंग है। जहां घर वहीं कारोबार। सेंट्रल स्क्वायर में अपनी बिल्डिंग शुरू की है। DHA मुल्तान तरक्की करेगा तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। बताओ जी, ऐसी कौन सी सोसाइटी है जहां आमों के बाग हो? वाह जी वाह, दरख्तों की छांव में बैठ जाएं तो नेचर के और करीब हो जाते हैं। और फिर ग्रीनरी और प्लांटेशन देखिए,
इससे तो मौसम भी बदल जाता है। और दिलों के मौसम भी। वैसे डीएचए मुल्तान में टेम्परेचर 3-4 डिग्री कम ही होता है। इनकी बातें और इन जैसे सैकड़ों खानदान डीएचए मुल्तान में जिंदगी को हर रंग में जी रहे हैं। इतना हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक गैस सर्विसेज के बावजूद डीएचए मुल्तान में प्लॉट्स की कीमतें इंतहाई मुनासिब हैं। सेक्टर वी, आई और B1 की डेवलपमेंट अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है और अनकरीब प्लॉट्स का कब्जा दे दिया जाएगा। नए घरों की तामीर के लिए ये एक सुनहरा मौका है। डीएचए मुल्तान में 5, 8, 10 मरला और एक कनाल के हजारों घरों की तामीर भी तेजी से जारी है। डीएचए मुल्तान के सेक्टर्स में इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन, वर्ल्ड क्लास थीम पार्क, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वर्ल्ड क्लास मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेहतरीन सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सिस्टम, फास्ट और नमल यूनिवर्सिटी के अलावा मुल्क के बेहतरीन स्कूल्स और रिहायशियों के लिए बहुत सी सहूलियात मौजूद हैं, जो डीएचए मुल्तान को पाकिस्तान की सबसे मुनफरिद और इको फ्रेंडली हाउसिंग कम्युनिटी बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि डीएचए मुल्तान हर तरफ से शहर से जुड़ गया है? बोसन रोड एक्सेस, सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर, मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड और नॉर्दर्न बाईपास एक्सेस, मत्तीतल रोड गेट से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और दीगर पब्लिक ऑफिसेज तक आसान रसाई, शाह रुकने आलम गेट और फातिमा जिन्ना बुलेवार्ड की तकमील एक बड़ा संगे मील है, जिसके बाद नेशनल हाईवे और मोटरवे से डीएचए मुल्तान का फासला चंद मिनट का है। वैसे भाइयों, खाने का जिक्र तो रह ही गया डीएचए अरीना में। ख्वाजा साहब, आज फिर खाना तुसा खवाओगे हैं? अच्छा फिर आज रहन ही दो। डीएचए मुल्तान, पैराडाइज ऑफ साउथ पंजाब। We are PIA, Pakistan International Airlines, the national flag carrier and the most prominent Pakistani entity in the international skies. With our head offices in Karachi, we operate from two major hubs, Karachi in the south and Islamabad in the north. Flying passengers across the globe is our fleet of 32 state-of-the-art aircraft, with the Boeing 777 family serving as our workhorse, supported by A320s and ATRs. We are the first non-communist airline to fly into China, opening it to the world, creating truly global east-to-west connectivity since 1960s. First to connect Asia to Europe and Moscow. Upholding a tradition of introducing successful aircraft to the world, our 777 holds a world record of the longest non-stop flight. We are an expanding network of 27 international and 21 domestic routes, and the only airline to operate to the most beautiful northern areas of Pakistan. We are a synonym of Pakistani hospitality, known for our most delicious meals, prepared in our own kitchens, exhibiting high levels of professionalism. Our highly trained pilots and crew are recognized the world over. Those smooth landings don't come just from instincts. We have one of the most competent and professional engineers who service not only PIA, but all major airlines. The Isfahani hangar, when first constructed, was among the largest in the world and serves as home for all PIA fleet for maintenance. PIA is Pakistan's most iconic brand. The nation's love and emotional attachment for PIA is unprecedented. PIA's journey to success continues with ever-improving customer care.
increasing global spread, providing connectivity from all parts of Pakistan to the world, reducing distances, spreading love, celebrating the seasons and colors of Pakistan. We are Pakistan International Airlines. We are great people to fly with. तो फाइया तुम्हें कमरा खाली कर दोगी? कितनी दफा बताओगी? और ये घर भी खाली कर जाओगी? कहीं तुमने जो दिल की बात, क्या बात है ये जो तूने दी मुझे सौगात, क्या बात है, क्या बात है। Lord the power of Lava. Lord the power of Lava. अख्तर लावा लाहौर दबावा, अख्तर लावा लाहौर दबावा। Lord the power of Lava. Lord the power of Lava. ਲਵਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਹੱਸਦੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਿਕਟੋਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਹੱਸਦੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਗਲੀ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਮੁੱਛ ਤੇਰਾ ਠਾਈ ਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਈ ਦੀ। ਆਓ ਸ਼ੁਗਲੀ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਮੁੱਛ ਤੇਰਾ ਠਾਈ ਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਈ ਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ ਉਹ ਅਖਤਰ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ ਲਾਵਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ ਉਹ ਅਖਤਰ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾ 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 ਲਾਵਾ। नाम चाचा जी दे रखे ने बथेरे होने लोका, पर अख्तर लावे जिहा नाम कोई नहीं। टॉम एंड जेरी दे ते बहुत वड्डे फैन ने, सोच लो कि चाचा जी ते आम कोई नहीं। आई 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 दुनिया ते बनदे आखरी सियाने, जदों मार दे सुन सच्ची लगदे न्याणे। जदों मार दे सुन सारे टिकटॉकर हो कहदे, ओए चाचा जी तुहानू लवे मौला, ओए तुसी मर के नहीं जांदे। चाचा लावा लावा तेरी अखां दा जादू, चाचा लावा लावा तेरी अखां दा जादू। चाचा ओ लावा ओ लाहौर दा पावा, चाचा ओ लावा ओ लाहौर दा पावा लावा। ਸ਼ੌਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖੋ ਕਰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਲੱਗਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਚਾਚੂ ਤਾਈ ਲੱਗਦੇ। ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ ਪਾਵਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਐ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਐ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਈ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਾਵਾ ਪਾਵਾ, ਮੰਜੀ ਦਾ ਕਿ ਪੇੜੇ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਾਵਾ ਪਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ ਲਾ 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 ਲਾਵਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। Lord thy God power.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड ऑन तुम न्यूज़। और आज इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं, ही इज़ अ वर्दी वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हम खुशामदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। और आज जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारी को होस्ट हैं, शी इज़ रिदा आगा। और डॉक्टर साहब, इंटरेस्टिंगली ये रिदा का फर्स्ट विज़िट है मुल्तान का। तो जब ये मुल्तान आई तो ऑब्वियसली शी वाज सरप्राइज टू सी दैट कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिटी डेवलप हो चुका है, और वो तमाम चीज़ें जो कि नॉर्मली तौर पर लाहौर में भी मिलती हैं तो अब वो मुल्तान में भी जो है वो बआसानी दस्तयाब हैं। तो हम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब के साथ हैं, और दिस इज़ रियली ऑनर्ड एंड प्रीशियस टाइम फॉर अस। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जर्नल के 2019 में आपने एज अ वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। एट दैट टाइम क्या ड्रीम था आपका, और किस हद तक जो है वो मीटअप हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं 15 में सर्विस से रिटायर हो गया था, तो ज़रा टीचिंग वाज माय प्रोफेशन, वोकेशन एंड पैशन। तो मैंने फिर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। तो 5 यूनिवर्सिटियाँ एडवर्टाइज हुई थी। यहाँ में किसी के कहने पे, मेरा एक बरखुरदार, मैंने अप्लाई किया, तो आई वाज नंबर 2 आउट ऑफ 3 पैनल। तो वन जो था डॉक्टर अरशद भट्टी, PhD फ्रॉम कैम्ब्रिज, वन रीजन और अनदर, आजकल वर्चुअल यूनिवर्सिटी का VC है, ही डिक्लाइन टू कम हेयर। तो फिर मुझे ऑफर हुई तो मैं आ गया। अब आई डोंट नो वो क्यों नहीं आया, बट लोग कहते हैं कि ये टफ यूनिवर्सिटी है, जो भी है, काफ़ी इसके प्रॉब्लम्स हैं जो बड़ी यूनिवर्सिटियों के हैं। देखिए, आपने कहा ना वर्दी वाइस चांसलर, तो ये रईस जामिया भी होता है VC, और मस्कीन जामिया भी होता है, और आई कैन प्रूव इट। आप जाएंगे तलावत पे बैठेंगे, आखिरी 2.5 घंटे तक आप बैठे रहेंगे, हिल भी नहीं सकते, और सारा क्रिटिसिज्म भी आप पे, सारा क्रेडिट इतना नहीं होगा जितना कोई, अगर गॉड फॉरबिड एक लड़का मारा जाता है तो जी वो नलायक VC दिस दैट। तो वाइस चांसलर पब्लिक यूनिवर्सिटीज के इस वक्त कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं, मैं रिपीट करता जाऊं, पंजाब, बलोचिस्तान, गोमल, मैं शायद बहावलपुर भी हो, ये है टफ जॉब है। डॉक्टर साहब, जब आपने ज्वाइन किया तो उस वक्त आपके लिए क्या बड़े चैलेंजेस थे, और आप समझते हैं कि उन चैलेंजेस पर किस हद तक जो है वो आपने काबू पाया? देखें जी, लाइफ इज इटसेल्फ अ चैलेंज। ये मैंने स्कूल में सीखा किसी उस्ताद से। एक वाइस चांसलर का ये ड्रीम होता है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी को स्ट्रेंथन कर सकूं, आगे न जाए पीछे तो न जाए। तो यहाँ कई चैलेंजेस थी जिनको मैं काउंटर किया या कर रहा हूँ, काफ़ी मैं लगा हूँ। चैलेंजेस एकेडमिक भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं, करिकुला के भी हैं, मिसलिनियस भी हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज तो कोविड था। हालांकि कोविड ने, मुझे कोई इसमें वो नहीं है हेजिटेशन, VC को इजी टाइम दिलवाया। जो बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी है ना, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स का है, और जितने ज्यादा हॉस्टल हैं इतना ज्यादा चैलेंज है। दे आर कोरिलेटेड। ज्यादा हॉस्टल, ज्यादा खासकर बॉयज, और मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूं कि बॉयज हॉस्टल को न इनकरेज किया जाए। ये राइट नहीं है, ये प्रिविलेज है फॉरेनर्स ख्वातीन के लिए। ठीक है, कराची ने ये मॉडल अपनाया, NED ने अपनाया, कई यूनिवर्सिटियों ने। तो एनी हाउ कोविड का फिर फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया, तो चैलेंजेस है जी। जी रिदा, आप का ये पहला विज़िट है मुल्तान का, और आपने स्पेशली बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी को विज़िट किया, और वहाँ का मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट भी आपने विज़िट किया। तो क्या फीलिंग्स हैं, कैसा लग रहा है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में आके, और वाइस चांसलर साहब से क्या पूछेंगे आप? It was something very new for me, and Bahauddin Zakriya University is an example itself
And sir, I think credit goes to you, the way you are carrying all the administrative, financial and all the other issues so very effectively. This is something very much appreciable. So sir, as being a student myself, we had gone through that time. ہم بھی اس وقت سے گزر کے ہی آج یہاں پہ ہیں, اپنے استادوں کی وجہ سے ہی ہیں. لیکن سر ہمیشہ سے ایک سوال میرے ذہن میں رہا ہے, جو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی بھی یونیورسٹی کے, چاہے وہ ڈین ہوں, پروفیسر ہوں, ٹیچر ہوں, ان شارٹ کوئی بھی ایک ٹیچر, سر وائس چانسلر از آلسو کائنڈ آف اے ٹیچر نا, ہو از اپ ہولڈنگ آل دا تھنگس آل ٹوگیدر. تو میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اس انٹرویو میں یہ سوال ضرور کروں کہ ایز بینگ اے اسٹوڈنٹ آئی وٹنس دس تھنگ پرسنلی, کہ سر کیا ایسی وجہ ہے کہ پاکستان میں اتنی اپ گریڈیڈ یونیورسٹیز, ٹیکنالوجی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ موجود ہے, لیکن پھر بھی پاکستان کا وہ اسکور نہیں ہے جو ابراڈ بیسڈ یونیورسٹیز اینڈ ادر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا ہے. یہ چیز دیکھ کے دکھ بھی ہوتا ہے, لیکن واٹس دا مین ریزن آف اٹ؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ آپ ملتان میں فرسٹ ٹائم آئی ہیں. ملتان از اے بلیس سٹی, اور میں نے یہاں 3 سال ہے. میں پہلے ملتان میں نہیں رہا, دو آئی کم فرام سرائکی بیک گراؤنڈ. آئی ایم پٹھان بٹ آئی اسپیک سرائکی بیٹر دین پشتو. وہ لاہور کے بارے میں کہتے تھے نا کہ جین لاہور نہیں دیکھا تو جمیا نہیں, تو میں نے کہا کہ جین ملتان نہیں دیکھا بخشا نہیں. بخشے گئے آج ہیں, اور سوائے گرمی کے باقی یہ بڑا غریب پرور شہر ہے. بات یہ کہ جو اسلامک ورلڈ ہے, دیکھیں میں نے 4 سال ٹرکی میں پڑھا ہے, میں نے 4 سال امریکہ میں پڑھا, تھوڑا بہت دنیا کو میں نے دیکھا. جو میں نے دنیا کو اسٹڈی کیا 20-22 ملکوں میں گیا. حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ویل ٹریول ہوں تو آپ بہت نالجبل ہوتے ہیں, ورنہ ایمریٹس کی جو ایئر ہوسٹس ہے وہ دنیا دیکھ چکی ہوتی ہے. گیٹ مائی پوائنٹ؟ یو نیم دا کنٹری. بات یہ ہے کہ جو اسلامک ورلڈ ہے اس کی یونیورسٹیاں اوور آل ہائی رینکنگ میں نہیں ہیں, بالکل, سوائے کچھ ٹرکی کے, اور اب پھر لوگ کچھ ملیشیا کا کہتے ہیں. بٹ ٹرکش ماڈل از ایکسیلنٹ, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ٹرکش ماڈل اڈاپٹ کریں یہاں. جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا ماڈل ہے اس میں کوئی یونین نہیں ہے, کوئی ٹیچرز یونین نہیں ہے, امپلائیز یونین نہیں ہے, اور وی سی سے آپ ڈائریکٹ مل ہی نہیں سکتے, بالکل امریکن وہ پیٹرن پہ. اور ان کی یونیورسٹیز میں سارا جو ہے نا ایچ او ڈی لیول پہ ہوتا ہے. پاکستان کی میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہاں ڈسپلن ہو اور تھوڑی بہت قبلہ صحیح ہو جائے تو یہ ہماری یونیورسٹیاں ورلڈ رینکنگ میں آ سکتی ہیں. لیکن بیکاز آف انڈسپلن, پولیٹیکل انٹرفیئرنس, لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے, میں کہتا ہوں ہے. I am not politician but I am PhD in political science ہے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں جو ہے نا کچھ اوور کراؤڈڈ ہو گئی ہیں. یونیورسٹیاں بھی اوور کراؤڈڈ نہ ہوں. یہاں ایک کانسیپٹ جو آیا ہے وہ میں اس سے گائے ڈس ایگری کرتا ہوں. پبلک یونیورسٹیاں پیسے کمانے کے لیے نہیں ہوتی. اب ہماری 3 شفٹیں چل رہی ہیں, وہ کہتے ہیں جی پیسے کمائیں. ہماری یونیورسٹیز میں پروفیسر ویل اسکل, ہائیلی ایجوکیٹڈ. تو آپ کا جو سوال ہے اس کا میں یہ جواب دے سکتا ہوں کہ ہماری جو مسلم ورلڈ کی یونیورسٹیاں ہیں وہ اوور آل ہائی رینکنگ میں نہیں ہیں, ان کو آنا چاہیے کمپیئر ٹو یورپ. ہاں اگر آپ ہمیں افریقہ سے کمپیئر کریں یا انٹارکٹیکا سے کریں تو پھر تو ہم آگے ہیں. رائٹ, ہمارا ہوتا ہے امریکہ, کینیڈا, نارتھ امریکہ جو کانٹیننٹ ہے, اینڈ یورپ اور یورپین کنٹریز. تو ان کی یونیورسٹیاں تو جب مغل یہاں بارادریاں اور وہ جو ڈانس کے لیے بارادریاں اور باغ لگا رہے تھے تو یورپ اور امریکہ میں یونیورسٹیاں کھل رہی تھی. لیکن سر آپ یہ چیز کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ اس کا مین ریزن جو ہے وہ ہے ایک جو انڈسپلن ہونا اور دوسرا ایک جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے. اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو پھر یہ کافی حد تک جی. لیکن میں آپ کو بتاؤں اب پاکستانی یونیورسٹیاں پہلے سے دوڑ میں کافی تیز ہو گئی ہیں. یہ بات تو ہے. ایک تو یہ سرچ کمیٹی کے تھرو وائس چانسلرز کی سلیکشن, اس کے بعد پھر HEC کی مانیٹرنگ,
बिल्कुल। और पंजाब HEC, और मैं स्कूल ऑफ थॉट से हूं कि हर सूबे में एक HEC हो, बड़ी मॉनिटरिंग करे, इवैल्यूएशन, नीचे के पास भी फाइनेंशियल पावर हो। हमारी कई देखिए इस मुल्क में कई काम ऐसे हुए हैं कि जो हाईलाइट हम नहीं करते। अब हर घर में इस वक्त डिश लगा हुआ है, हर एक के हाथ में मोबाइल है विद वाईफाई। ये कहाँ था पहले? क्योंकि हमारे मुल्क में तरक्की हुई है, लेकिन हम वो नेगेटिव जो डार्क साइड ऑफ द पिक्चर है उसको ज्यादा हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी अब मतलब है, मैं बताऊं, इस यूनिवर्सिटी में लोग ये कहते हैं कि जी यहाँ जेंडर को वो हकूक नहीं है, या मैं बताऊं हमारी बेहतरीन टीम है फीमेल, और अभी गोल्ड मेडल लिया स्क्वाश में कुछ दिन पहले। बिल्कुल। और ये बहुत रिदा बड़ा चेंज है। हालांकि ये साउथ पंजाब है, और साउथ पंजाब बहुत गरीब सूबा है, सॉरी बहुत गरीब बेल्ट है, और मैं आज नहीं बड़े अरसे से कहता हूं कि अगर ये सूबा बन गया ये बहुत आगे निकल जाए। सर आपने अपनी बात में अभी अर्ज किया है कि यूनिवर्सिटीज यहाँ डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, इन्हें ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए। इससे क्या मुराद सर? ओवर क्राउडेड ये है ना कि अगर देखिए मेरे पास इस वक्त 34,000 स्टूडेंट हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर ये 22,000 हों तो दे कैन बी वेल मैनेज। एग्जैक्टली। लेकिन मैं मजबूर हूं जी, मैंने पैसे कमाना है। अब हमारे हॉस्टल में एमफिल में 2 लड़कियां, एक कमरे छोटे, हमने 3 रखा हुआ है। शहर भी ओवर, जैसे इस्लामाबाद है, ये अब ओवर क्राउडेड हो गया है। अब ट्रैफिक का मसला आप देखेंगे घंटों घंटों, आइंदा 10 सालों में ट्रैफिक, वो जो एक सुकून था वो बर्बाद हो हाँ। गया। अच्छा, हमारे पास अल्टरनेट भी नहीं है ना, हमारी अब कोताही है, नलायकी है, या हमारी जो भी कह दे। इस्तांबुल ओवर क्राउडेड था, ट्रैफिक प्रॉब्लम, उन्होंने टनल बना दी। हमने किसी शहर में टनल बनाया है? हमारे पास एक्सपर्टीज है। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा। या शायद हम जानबूझ के अल्टरनेटिव नहीं बनाना मेरा मतलब कहने का ये कि जो ओवर क्राउडिंग है ना, ओवर क्राउडिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, इस पे कभी हमने हाईलाइट नहीं किया। हाँ, आप कैंपस बनाए वो सेमी इंडिपेंडेंट हो, ये यूनिवर्सिटी अब ओवर क्राउडेड है, पंजाब ओवर क्राउडेड है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि जो है ना कि जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड, उनके लिए कि एज अ वाइस चांसलर जब आपने 2019 में ज्वाइन किया और आज कौन सी बड़ी अचीवमेंट्स हैं आपकी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में जो आप व्यूअर्स को बताना चाहें कि आपने जो है कौन से नए प्रोजेक्ट्स, कौन सी नई क्या अचीवमेंट्स हैं? देखें जी, कहते हैं खूबसूरत वो कि उसको दूसरा कहे, तो मेरी एवेल्युएशन तो और करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, क्योंकि कई चीजें मैं जब हाईलाइट करता हूं तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाता है, तो मैं कहता हूं मैं तो बाहर से आया हूं, जो यहां के रहने वाले वो माइंड न करें। 53 करोड़ इनको मंजूर हुए थे, बायोटेक, एकेडमिक ब्लॉक एंड हॉस्टल। राइट। 4 साल गुजर गए थे, उसकी एक ईंट नहीं लगी थी। इस यूनिवर्सिटी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, यहां 2 ग्रुप में टीचरों के, और वो ऐसे हैं जैसे कंजर्वेटिव पार्टी टोरी और वो लेबर पार्टी की। राइट। तो मैं जब वीसी बना तो मैंने HEC से परसू किया, आई हैड बीन देयर, मेरा एक इमेज था, तो उन्होंने कहा सोच लें, 10 दफा सोच लें इस प्रोजेक्ट को। बहरहाल प्रोजेक्ट मैंने लिया, आज तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। हॉस्टल तो 100% कंप्लीट होके हैंड ओवर हो गया, और एकेडमिक ब्लॉक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। राइट। अच्छा, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मुझे लोगों ने कहा अगर इसमें तू नाकाम होता है तो तू मुकदमे भरेगा। दूसरी बात ये, यहाँ 2 खुश्क जंगल खड़े थे बहुत बड़े, 9 साल से, अगर उसको आग लग जाती है, कुछ हो जाता और लकड़ी भी इधर, तो मैंने जी उसको एक आउटसोर्स किया। सर और एक को मैंने आबाद किया। सर एक और सवाल मेरा ये था कि सर जिस तरह से भी देखा जाता है कि पहले टाइम में जो स्टूडेंट्स थे, आज से तकरीबन हम 15 to 20 ईयर्स पीछे चले जाएं, सर उनके पास एक मोटो होता था, दे हैड एन एम। और वैसे भी कहा जाता है कि सर एम के बगैर तो इंसान यूजलेस है, इफ़ यू हैव नॉट एम, यू आर नॉट वर्किंग फॉर इट, तो इट्स ओवर। लेकिन सर आजकल स्टूडेंट्स में मोस्टली ये चीज़ देखी जा रही है, या शायद मैंने अपनी सराउंडिंग में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा है कि सर स्टूडेंट्स आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एम। उन्हें पता नहीं है उन्हें आगे क्या करना है। अगर वो ये डिग्री कर रहे हैं तो ये डिग्री क्या है, ये लैक क्यों है सर स्टूडेंट्स में?
ऐसा नहीं है, आज के स्टूडेंट ज़्यादा मोटो ओरिएंटेड हैं। फ़र्क ये है कि चैनल ज़्यादा हो गए हैं। पहले 2-3 रोड थे, उसी पे आपने चलना था, अब इतने एवेन्यूज आ गए हैं, रास्ते इतने आ गए हैं। मतलब पहले होता था MBA, यस, अब MBA में मार्केटिंग, दिस दैट, डिस्टेंस मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, और लड़कों के पास ये मोबाइल आ गया। अब मैं आपको अपना बेटी का बताऊं, बड़ी लैग मतलब है, उसने BBA किया, फिर स्कॉलरशिप पे वहाँ चली गई स्कॉटलैंड, वहाँ से MS किया, केम बैक। मैंने उसको कहा कोई CSS, वो कहता जी बाबा ये CSS मुझे नहीं हुआ रखा था, एंड शी गॉट जॉब, 5 साल वीजा लग गया, शी वेंट टू लंदन। आजकल तो बच्चे वो पहले था या इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या फिर वकील बनेगा, अब तो चैनल बहुत हो गए, तो वो भी अब क्राउडेड हो गया, आपको नजर नहीं आता कि लड़का क्या चाहता है। लेकिन आज का लड़का ज्यादा तेज है। लेकिन सर लड़का शायद खुद भी ये इन ज्यादा अवेलेबिलिटीज की होने की वजह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, लड़का हो या लड़की के, क्या। हाँ, एक चीज है जो इंटरप्रेन्योरशिप है, इसको इस मुल्क में हर यूनिवर्सिटी में, हर लेवल पे, कॉलेज लेवल पे प्रमोट होना चाहिए। इंटरप्रेन्योरशिप। जी डॉक्टर साहब, इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है रिदा कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडीज उनकी चॉइस पे होनी चाहिए कि जो भी वो पसंद करते हैं, जो भी जिस भी फील्ड में, प्रोफेशन में, क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट लेवल होगा, उसमें उनकी परफॉर्मेंस जो है वो क्योंकि सर पेरेंट्स यहाँ आपके अपर होल्ड्स जो हैं वो तो इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि गेट पे तो पेरेंट्स नहीं देना है, आगे से फिर टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि स्टूडेंट को वो किस तरह कैरी करते हैं। तो सर एजुकेशन में वो कहते हैं जैसे दीन में कोई जबर नहीं है, तो कहते हैं सर तालीम में भी कोई तालीम में जबर नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, और आप इस्लाम को एक्सप्लोर करें, इस्लाम कहता है गेन नॉलेज, वो ये नहीं कहता कि कोई हर मतलब है। टर्की में मैंने एक चीज नोट की, मैंने 4 साल टर्की में पढ़ाया, एंड आई रोट अ बुक टर्की रिच, और बड़े मतलब उस वक्त तो सेकुलर था, मैं रहा 98 से 2001 तक। ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये मेयर था इस्तांबुल का, वेरी पॉपुलर। वहां एब्सोल्यूट गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो मेल हैं, वो एक ट्रेंड है, ख्वातीन गहनी में नहीं जाती। राइट। अच्छा, बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम जैसे मैं तो कॉन्सुलेट की स्ट्रेंथ पे था, लुकिंग फॉर अ फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, वाइफ एक्सपेक्टिंग बेबी, मैं वन सन बोर्न देयर। ओके। अच्छा, वो बड़े बड़े रिलीजियस तो उन्होंने जी उन्हें, और ये सही है, इस्लाम ने कहा हुआ है कि कोई शरी उसमें नहीं है, कोई गुनाह, कोई बुराई नहीं है, औरत मेल गायनेकोलॉजिस्ट कैन ट्रीट हर। यू गेट माय पॉइंट? राइट। और उस सोसाइटी में मैंने देखा, हालांकि बड़े प्राउड लोग, बड़े टर्क वेरी प्राउड, और बड़े मतलब है, मुझे अगर किसी इस्लामिक वर्ल्ड से फ्यूचर नजर आता है ना, कि जो अब आपका बाकी टेनोर है उसमें आपके क्या टारगेट्स हैं जो आपने सेट किए हैं कि इस दौरानिए में आपने ये अचीव करने? सर मैं अक्सर कहता हूं क्या टारगेट होगा, मैन प्रपोजेज अल्लाह डिस्पोजेज, या अल्लाह, मैंने ये मेरा असूल है कि अपने हिस्से की जो शम्मा है वो रोज जलाओ। राइट। मुझे आज 2.25 साल हो गए और लोग सुन रहे हैं जो मुझे जानते हैं, मैंने एक छुट्टी नहीं की। वंडरफुल। तो एक प्यार मोहब्बत हो जाता है अपने प्रोफेशन से, आप अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। राइट। वरना जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, ये मुश्किल, तो बल्कि आपको रिदा मुश्किल दौर है। जी जी, इंटरेस्टिंगली बताऊं कि वाइस चांसलर साहब ने जो VC हाउस की एक्स्ट्रा लाइट्स थी वो सारी जो है उसको क्लोज कर दिया। ठीक है कि ये इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो ऐसे एक्सपेंसेस थे कि जो कि यूनिवर्सिटी पे इससे पहले माजी में बर्डन थे, तो हम अपने व्यूअर्स के लिए भी ये शेयर करूंगा। एंड आई वाज हैप्पी टू सी दैट कि वो वाइस चांसलर साहब के आने के बाद जो है, तो हम यहाँ पर एक डॉक्टर साहब एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड तुम न्यूज़। जी
ویلکم بیک ویورز. اور ہمارے ساتھ جو ہے آج وائس چانسلر ہیں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب جو ہے, اور میرے ساتھ جو کو ہوسٹ ہیں ردا آغا. ردا, اگین ہم نے ویلکم کیا اپنے ویورز کو اس پروگرام میں, تو کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب سے آپ؟ So questions تو میرے مائنڈ میں اتنے زیادہ ہیں, the way sir is carrying the questions and the answer, that's completely affectionate. Thank you very much sir for your time. اچھا سر, اکثر سننے میں آیا, گھروں میں بھی سنتے ہیں, ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کیا کر سکتا ہے. میرے پرسنل ویو میں یا میرا انالیسز اس چیز پہ تو اتنا جتنا ابھی تک دنیا کو ہم جان پائے ہیں, تو سر میرے خیال میں ہسٹری بھی دیکھی جائے تو ایک ہی آدمی کرتا ہے, قافلہ تو اس کے پیچھے بنتا چلا جاتا ہے. You never need crowd of people یا blend of people to make your dreams successful. تو سر اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, ایک شخص بہت کچھ کر سکتا ہے, ہاں اس کا لیول ڈیفرنٹ ہوگا, بٹ ہی کین پلے اے رول. اور دنیا میں جو بڑی بڑی چینجز آئی ہیں, وہ خلیل جبران کی کتاب ہے, بہت پہلے میں نے پڑھی, دا بروکن ونگز. تو وہ کہتے ہیں کہ جو بڑی بڑی بیوٹی گریٹنس دنیا میں آئی ہے وہ ایک شخص کا امپلس تھا یا آئیڈیا تھا. بالکل. تو آپ پروفٹ سے شروع کریں, جو کہ بلیس تھے, وہ تو ایک اسپیشل مخلوق تھی. اس کے بعد لیڈروں نے بڑا رول ادا کیا ہے. لیڈر یہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ایک شخص کین پلے اے رول. ہاں, پھر اس کے ساتھ ہم نوا مل جاتے ہیں, پھر ایک ٹیم بن جاتی ہے, اور اس کی اگر اچھائی گریٹنس کو وہ سسٹم بلڈنگ میں کر لے تو وہ پھر زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان کا بنایا ہوا سسٹم ہے یہ 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا. صرف رب کا جو نظام ہے وہ پرفیکٹ ہے. تو اس میں لوپ ہولز ہیں, بٹ ون پرسن کین پلے اے رول, جس کو لیڈرشپ کہتے ہیں. اور میں نے اپنے لیکچر میں بھی بولا, میں نے کہا لیڈر کو 4 اس کی کوالٹیز ہونی چاہیے لیڈر, اور میں آئی مین اٹ. ایک, ہی شوڈ بی آنیسٹ. رائٹ. دوسرا, ہی شوڈ ہیو کریج. تھرڈ, ہی شوڈ پلے پارٹیسپینٹ رول. آپ ہر جگہ. اور ایک یہ کہ آپ میں ہمبل ہو, کیونکہ بڑائی جو ہے نا وہ صرف رب کے ساتھ سجتی ہے. یہ کہنا کہ خدا نے مجھے بنائے انسان لیول پہ, میں سمجھتا ہوں جب بگ سن. تو یہ 4 کوالٹیز ہوں, یو کین برنگ اے چینج. سر آج کے جو ہماری یوتھ ہے, یوتھ تو ایک سر کسی بھی نیشن کو بلڈ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ان کے بغیر تو آئی تھنک سو سروائیول ہی ممکن نہیں ہے, کیونکہ جو چلے گئے وہ تو جا چکے ہیں, ان کی لیگیسی کو کیری ہم لوگوں نے ہی کرنا ہے. لائک یوتھ جو آج کل کے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں, تو سر ہماری جو آج کل کی یوتھ ہے اس سے آپ ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو ہمیشہ 3-4 باتیں بولتا ہوں. ایک تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. رائٹ. اور جس پروفیشن جس سبجیکٹ کے آپ ہے ماسٹر ہیں, تو اس میں آپ نالج گین کریں. ٹھیک ہے نا. اور تھرڈ, میں ان کو یہ بولتا ہوں کہ آپ کے جو اچھی ٹریڈیشنز ہیں اس کو آپ سپورٹ کریں, اس کو نہ بھولیں. دیکھیں اس ملک میں برا کام ہوا ہے, آپ لوگوں نے اس پہ سوچا یا نہیں. اور یہ میں نے 1-2 دفعہ جسٹس صاحب بیٹھے تھے, میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا, تو ایک لا یونیورسٹی کا افتتاح تھا. نہ خوف خدا رہا اس ملک میں, سب سے بڑی بات ہے خوف خدا. پھر نہ خوف قانون رہا. میں نے دیکھا کہ دبئی میں وہ لائن میں کھڑے ہو گئے. بالکل. اور تیسرا یہ کہ جو ٹریڈیشن تھی اچھی, کہ تو میں اس پہ ایک واقعہ آپ کو سنا سکتا ہوں جو میں نے اس وقت گورنر صاحب کو بولا تھا. ہماری ٹریڈیشن تھی, جب میں وی سی گومل تھا مجھے پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر نے کہا آپ کی شکایت آئی ہے, آپ درے سے گزرتے ہیں. تو میرے لیے بڑا مشکل تھا اسلام آباد سے ٹرن لینا. انہوں نے تو کوہاٹ کے وی سی کو کہا تھا, وہ آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتا تھا, نہیں پہلے پنڈی جاؤ وہاں سے موڑ کے آؤ. یہ طالبانائزیشن تھی. میں 9 سے 13 تک وی سی رہا گومل کا. تو خیر ایک دن
गवर्नर साहब बैठा था, मैंने उसको कहा सर गॉड फॉरबिड एक ऐसा वक्त आएगा कि वीसी को उसके घर के सामने उठा के ले जाएंगे और अल्लाह न करे गवर्नर हाउस के सामने उठा के ले जाएं। और ये फिर हुआ। 73 में बस आ रही थी दारा दमखेल से, तो ड्राइवर से एक लड़का लग गया, क्राउड गैदर्ड, ही बिकेम पैनिकी, वो किसी गली में भागा है, एक घर में घुस गया, एक बूढ़ी औरत थी, उसको कहता है माँ, उसने कहा बेटा, उसने कहा माँ मुझे मारते हैं पनाह दे दो, उसने कहा तूने माँ कहा है तो पनाह है। बाद में पता चला कि जो मर गया था वो उस बूढ़ी का बेटा था। बात जिरगे तक गई, कमिश्नर पॉलिटिकल एजेंट इन्वॉल्व हुआ। उस बूढ़ी ने कहा जी मेरी रवायात थी हमारी पनाह देना, बस ठीक है जो हुआ है। मैंने कहा जी आज आप कह रहे हैं दरे से न गुजरे, ये वही दर है वही सड़क है, लेकिन रवायात जो हमारी अच्छी रवायात थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। वहाँ ये थी कि आपने दरे की रोड पे या बाजार में आपको कोई नहीं छेड़ सकता था, ये उनकी ट्रेडिशन थी, हॉस्पिटैलिटी यानी थी। कि सर लैक ऑफ नॉलेज एक तो उसके ऊपर सोने पे लैक ऑफ नॉलेज मैं नहीं कहूँगा, बस कुछ अच्छी ट्रेडिशन थी हमारी, जिसे हम भूल चुके हैं। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन, उसमें वो मैनरिज्म वो खत्म हुई, कुछ मैनरिज्म में रवायात खत्म हुई। राइट। तो इस वक्त व्यूअर्स हम साउथ पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि वाइस चांसलर साहब के जो आंसर्स हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और तमाम जितनी भी बातें हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी हैं। तो हम अपने तमाम व्यूअर्स से भी कि जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, जो हमने देखा है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट्स और वो जो आपको लाहौर में या बड़े शहरों में बैठ के लगता है कि ये साउथ पंजाब की यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यूनिवर्सिटी में तमाम चीज़ें वो बहुत तेज़ी के साथ जो है थिंग्स आर गोइंग टू प्रोग्रेस। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा और थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं आपको कि हाउ वाज यूर चाइल्डहुड और एट दैट टाइम व्हाट यू ड्रीम के आप उस वक्त क्या देखते थे कि जो है कि हाउ यू देखिए मेरा बाप जो था ना वो एक जमींदार था। एक जमीन तो हमारी काफ़ी थी जो आज भी है, ज़्यादा बिक गई लेकिन अभी भी काफ़ी है, लेकिन बारानी है। तो ही वॉज ऑलवेज हैंड टू माउथ। तो फिर वालदा ने कुछ कशीदे का कारोबार शुरू किया और उन्होंने एक छोटा इंडस्ट्रियल होम खोला, तो गुजारा चल गया। तो मैंने फिर 79 में टीचिंग शुरू कर ली। तो फिर तो ना बाप से मैंने मांगा ना उसने मुझसे कभी मांगा। मेरा बाप भी कॉमरेड स्टाइल था। हम हैं गांव के, लेकिन मैं डेरा इस्माइल खान में पैदा हुआ, तो बीए मैंने डेरा इस्माइल खान से किया। उसके बाद फिर मैंने एमए किया पेशावर से। तो डिग्री मुझे 78 में मिलनी थी, वो 79 में मिली। क्यों? भुट्टो साहब का जब इलेक्शन था तो 5 में यूनिवर्सिटियां बंद हो गई। फिर जब भुट्टो को हैंग कर रहे थे, गॉड ब्लेस हिज सोल, तो फिर 4 महीने बंद, 3 महीने बंद हो गई। तो मेरे 8 महीने वो ज़ाया हो गए। बट एनी हाउ टीचिंग मेरी मतलब तो बचपन डेरा इस्माइल खान में गुजरा। मैं पश्तो बोलने वाला था, फिर सराइकी मैंने सीखी, सराइकी बल्कि जैसे मैंने आपको कहा, एंड आई कैन स्पीक आल्सो टर्किश, क्योंकि टर्की में मैंने सीखी जी। तो यही था। मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं था। मैं तो फेवरेट हॉबीज क्या थी? मैं क्रिकेट जी, स्विमिंग, ये 2 मेरी थी। और पैदल मैं साइकिलिंग करना, दूर दूर तक साइकिलिंग। कई दफ़ा माँ से बाप से वो थप्पड़ भी खाए, क्योंकि एक दो बाबा आ रहा था, मैं 22 मतलब मील पे कहीं साइकिल पे आ रहा था। मेरे इल्म में है रिदा के ब्रिलियंट नहीं था। सर डिड यू एवर प्लान योर लाइफ कि मैं आगे लाइफ में ये गेन करूंगा और इस तरह से? क्योंकि सर इतनी अचीवमेंट्स विदाउट देखिए मेरे पास उस वक्त ये था कि या टीचिंग करता या कम्पिटिटिव एग्जाम में जाता। तो मैं लेक्चर लगा और मैं वहाँ देखा स्टूडेंट लाइफ और टीचरों की यूनिवर्सिटी लाइफ। क्वेटा वाज अ वेरी नाइस क्लीन सिटी देन। मेरा तो दिल लग गया टीचर। डॉक्टर साहब मेरे इल्म में है कि आप शिकार भी खेलते हैं। शिकार तो बहुत शौकीन, तो बहुत शौकीन हैं। क्या शिकार करते हैं जना, और बताएंगे व्यूअर्स को? बस आजकल तो शिकार रह नहीं गए, तीतर हैं और मुर्गा भी, बस यही 2 शिकार रह गए। बाकी तो कोई शिकार कम, ये 2 भी कम हो गए। बाकी शिकार खत्म हो गए। जैसे हम बाप या दादे से सुनते थे कि हिरन होते थे या नील गाय, वो खत्म हो गई।
اب تو ایک کالا تیتر بھی، اب میں نے، میرا بیٹا ایک کہتا ہے بابا کالا تیتر نہیں دیکھا میں نے جنگل میں کہیں. میں نے کہا بیٹا وہ ختم ہو گیا، اب یہ براؤن تیتر آپ جو اڑے ہیں یہ براؤن ہے. کہتے ہیں بابا بلیک بھی ہوتے تھے. کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے پنجرے میں. کیوں؟ ہمارے تو شکار کے اصول ہی نہیں ہے نا. اب ساری پوچنگ ہوتی ہے اور وہ ہوٹلوں پہ بکتے ہیں. اس وقت ہوٹلوں میں آپ جائیں نا تو ہر لوگ پکڑ کے پروفیشن بنا دیے. سر آپ کی نظر میں واٹ از کی ٹو سکسیس؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کی ٹو سکسیس یہ ہے کہ آپ اپنا کام سے کام رکھیں، نیت صاف رکھیں اور رب سے مانگیں تو آپ کو اللہ، مطلب مجھے اپنا اللہ نے اپنی اچھائی لیاقت سے بہت زیادہ دیا. سر آپ نے اپنی لائف میں کرٹیسزم کو کس طرح سے لیا؟ لائک بہت سیریسلی اینڈ یو ور لائک اوکے اٹس اوکے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے پازیٹیو کرٹیسزم. بالکل. اب کچھ دن پہلے میں بتاؤں گورنر صاحب کی طرف سے بھی آیا اور اینٹی کرپشن کی طرف سے بھی آیا، میرے خلاف کسی نے لکھا پی ٹی آئی کا، وہ بندہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو میں نے ان کو کہا کہ اس کا شناختی کارڈ، اس کا سگنیچر یہ تو ساتھ ہو. بالکل. کرٹیسزم اچھی چیز ہے. جس معاشرے میں کرٹیسزم نہیں ہے وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو ویسے کوئی الزام لگائے آپ پہ، یہ اوور فلو میں چلی جاتی ہے نا چیزیں، وہ غلط ہے اور یہ ہو رہا ہے. برائے تنقید جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ. اور میں ایز اے وائس چانسلر یہ اکثر میں نے کہا ہے میرے خلاف جو زیادہ یہ اپنے کراتے ہیں، پیر سے نہیں ہے اپنے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ سی پیک ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے اور چائنا کے لیے اور اسپیشلی اس مڈل ایسٹ کے لیے. اس حوالے سے یونیورسٹی نے کوئی انیشیٹو جو ہے وہ لیا ہے یا یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہ ہم آنے والے چند سالوں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے ہم ایجوکیٹ کر کے اور ٹیکنیکلی اور اسکلفل بنا کے کہ تاکہ وہ سی پیک پروجیکٹ میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اس اپرچونٹی کو اویل کر سکیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اتنا نہیں ہوا. حالانکہ ایک بات بتاؤں، ایم فل اور پی ایچ ڈی اتنے ہو گئے سی پیک میں بھی بنا نہیں ہے. اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور ایون یہاں بھی وہاں زیادہ ہے. اتنے اسٹوڈنٹس نے آئی آر پولیٹیکل سائنس ہسٹری والوں نے سی پیک پہ تھیسس لکھے ہیں، ابھی بنا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ چائنیز کلاسز ہم شروع کر رہے ہیں، چائنیز یونیورسٹی کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہیں ہم نے اور ہر یونیورسٹی مورلیس کر رہی ہے. اچھی بات ہے اور ہمیں چائنیز بھی سیکھنی چاہیے. جو ہمارے ینگسٹرز ہیں نا ان کو چائنا دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا گو ٹو چائنا if you have to go even if you have to go to China. تو ہمیں لینگویج ضروری ہے. اس وقت جو چائنا سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، چائنیز یونیورسٹیز are very good، لیکن یہ لینگویج پرابلم ہے. سر ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جیسے بھی ہماری جو ایک قومی زبان ہے وہ اردو ہے، لیکن سر ایک خود ایک نیشن ہونے کے باوجود وائی آر یو سو وی آل آر سو ویری سلیوز ٹو دیٹ امریکن لائف اسٹائل اور ویسٹرن لائف اسٹائل اور ان کی لینگویج، ایسا بھی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک تو 200 سال غلامی، یہ انڈیا کے ساتھ بھی ہے. انڈیا میں بھی انگلش ٹاپ ایگزام، انڈین سول سروس ٹاپ ایگزام انگلش میں ہوتے ہیں، جو ٹرکی میں نہیں ہے. غلامی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اردو کو پھر وہ مقام نہیں دیا. ہم شروع سے اردو کو وہ مقام دے دیتے نا کہ سارے ایگزام اردو میں ہوں گے، آئی ایس ایس بھی اردو میں ہوگا، سی ایس، تو یہ خود ہی بلکہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا، مزہ گلتا ہے لفظوں کا زبان پر. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے اسپیشلی وقت کا. اور اینڈ پہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ایجوکیشن کی امپورٹنس پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستان کے لیے وہ کس قدر ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہم لوگ اس حوالے سے آن رائٹ ڈائریکشن اور رائٹ ٹریک پہ وی آر موونگ آن. گورنمنٹ بھی اس چیز میں کیا رول پلے کرے؟ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آئی ڈونٹ نو، میری ایک سیئنگ ہے کافی پاپولر ہو گئی ہے، ہم جیسا چھوٹا بندہ وہ کہہ بیٹھا کہ نیشنز آر بلٹ اینڈ ڈسٹرائڈ ان کلاس رومز. تو بات ختم ہو گئی رائٹ کچی سے. دیکھیں ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے اینڈ آور لیڈرز آر اکاؤنٹیبل فار دیٹ. پرانے کچھ نہ کرتے، ایسا اسکولنگ سسٹم لے آتے جہاں غریب اور امیر ایک برابر پڑھتا ہے. رائٹ.
और उसमें फिर अगर लैंग्वेज मीडियम कोई भी होता, इंग्लिश भी, गरीब का बेटा तो इंग्लिश सीखता आता है। मैं तो अक्सर बोलता हूँ यहाँ, काफी ये बात पे बहस भी हुई है, मैंने कहा गरीब के बेटा तो अंग्रेजी पढ़े, गरीब का बेटा तो फेल ही अंग्रेजी में होता है। आपको पता है इस वक्त 100 में 85% लड़के CSS में प्रेसी में फेल होते हैं। यू नो दैट। तो उसको कितना बड़ा रिजेक्शन हो गई। तो इंग्लिश, मेरा बेटा फ्रांस से PhD किया, अब IBA में उसको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिली है। Right. तो वो जब पढ़ रहा था ना, BS कर रहा था, मैंने कहा इस्लामाबाद में रहते किसी इंग्लिश स्पीकिंग मेम के साथ कुक अटेंडेंट बन जा एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश, ये तेरी मजबूरी है। मैंने कहा इन दिस कंट्री इफ यू वांट टू सर्वाइव यू मस्ट हैव स्पोकन एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जो है ना, इंग्लिश कमांड होनी चाहिए आपकी। तो चूंकि मैं तो इतने एक्सपेंसिव स्कूलों में नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने एक चीज नोट की कि इस मुल्क में जो है ना, इंग्लिश के बगैर स्टूडेंट बेचारा कमजोर है। जी, जो हमारे गुजरे गए पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स जो करना था वो तो कर गए, लेकिन सर अब जो मौजूदा हैं वो ऐसा क्या करें कि इन सब खामियों को ओवरकम किया जा सके और कुछ मजीद बेहतरी लाई जा सके? अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है। वी लिव इन द डेमोक्रेसी। हमारे लीडरशिप को मैं ये समझता हूँ जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे, उतना डिलीवर नहीं कर रहे, ज़्यादा डिलीवर करना चाहिए। और इस मुल्क में जो है ना, रूलरशिप भी बहुत मुश्किल है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी से लेके फिर आगे चाहता हूँ, तो मसाइल बहुत हैं, लेकिन somebody has to do it। हमने रहना तो है, सरवाइव तो करना है हमने। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और व्यूअर्स, आपने आज हम, जैसा कि प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी साहब, वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, तो आपने हमारे जो जितने भी सवालात थे उनके डॉक्टर साहब ने बहुत ही खुल के और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उनको एड्रेस किया और उनका जवाब दिया। होपफुली कि आप लोगों को ये जो इंटरव्यू है इट वुड बी इंफॉर्मेटिव, इट वुड बी गुड फॉर यू, और हम तमाम बल्कि पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में रहने वाले लोगों से भी कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी आएँ और ये अल्हम्दुलिल्लाह का डेवलपमेंट और जो चीज़ें जिस तरफ तेज़ी से जो है वो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये साउथ पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर जो है ये सारी डेवलपमेंट ना सिर्फ साउथ पंजाब की डेवलपमेंट है बल्कि ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट है। एट द एंड कंक्लूडिंग पे आप रिदा यू विल से समथिंग। मैं वही कहना चाहूँगी कि काफ़ी और सवाल आते, लेकिन इस शॉर्ट स्पैम टाइम की वजह से, शॉर्ट स्पैम था बहुत हमारे पास, तो वैसे बात नहीं हो सकी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि दोबारा सर को फिर कभी जहमत दें और बहुत सी बातें सर से करें। और मेरा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तुम TV को बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे टू गेट ऑल दोज क्वेश्चंस आउट जो मेरे माइंड में थे एज बीइंग अ स्टूडेंट और एज बीइंग अ गर्ल और एज बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, एज बीइंग अ पाकिस्तानी। तो मैं एक बार फिर से सर को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं एक मैसेज मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि इस इंटरव्यू को मोस्टली हमारे यूथ ज़रूर देखे, इसे व्यू कीजिए, इसे देखिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू बी अ वाइस चांसलर, it's not an easy job to be a personality, and it's also not an easy job to share your success story। तो ये मेहनत की बात है और थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर ज़फ़र संधू साहब, थैंक यू तुम TV, एंड थैंक यू सर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ऐसी तरक्कियाँ करती रहे। और यहाँ से मेरी दुआ है कि बहुत से स्टूडेंट्स लीडरशिप के हिसाब से और सक्सेस के हिसाब से इसी तरह चलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच।
ताजा मछली, ये मिर्च मसाला। अरे गिल्लू, मिर्चों से मसूड़ों में जलन है कोई हल? कोलगेट हर्बल नेचुरल है। कोलगेट हर्बल लौंग, नीम, यूकेलिप्टस और पुदीने वाला कोलगेट हर्बल मुंह में ठंडक पहुंचाए, दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए। मसूड़ों में जलन अब नहीं। कोलगेट हर्बल अपनाओ, जो चाहो वो खाओ। मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े नेचुरली। Lord the power of Kurlava. Lord the power of Kurlava. अख्तर लावा लाहौर दबावा, अख्तर लावा लाहौर दबावा। Lord the power of Kurlava. Lord the power of Kurlava. ਲਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਹੱਸਦੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਿਕਟੌਕ, YouTube ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਹੱਸਦੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਗਲੀ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਮੁੱਛ ਤੇਰਾ ਠਾਈ ਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਈ ਦੀ। ਆਓ ਸ਼ੁਗਲੀ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਮੁੱਛ ਤੇਰਾ ਠਾਈ ਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਈ ਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ, ਉਹ ਅਖਤਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ ਲਾਵਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ, ਉਹ ਅਖਤਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾ 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 ਲਾਵਾ। ਨਾਮ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਰ ਅਖਤਰ ਲਾਵੇ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਸੋਚ ਲੋ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਆਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਈ 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 ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਆਣੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਕਸੂਨ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੇ ਨਿਆਣੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਕਸੂਨ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ ਬੋਲਾ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਚਾ ਲਾਵਾ ਲਾਵਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਚਾਚਾ ਲਾਵਾ ਲਾਵਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ। ਚਾਚਾ ਓ ਲਾਵਾ ਓ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ, ਚਾਚਾ ਓ ਲਾਵਾ ਓ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ। ਸ਼ੌਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖੋ ਕਰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਲੱਗਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਚਾਚੂ ਤਾਈ ਲੱਗਦੇ। ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ ਪਾਵਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਐ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਐ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਈ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਾਵਾ ਪਾਵਾ, ਮੰਜੀ ਦਾ ਕਿ ਬੇੜੇ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਾਵਾ ਪਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ ਲਾ 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 ਲਾਵਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नसीम विक्की। मैं लाया हूं आपके लिए एक ऐसा शो, एक छोटा सा क्यूट सा, जिसमें हम ज़माने की तरक्की की बात करेंगे कि हमने बहुत तरक्की कर ली। इस तरक्की में हमने क्या खोया, क्या पाया। यानी एक ज़माना था जब हम छोटे थे, फिर जवान हुए, अब ज़िंदगी बुढ़ापे की तरफ जा रही है। मैंने इस ज़िंदगी में क्या कुछ देखा, क्या कुछ सीखा, वही तजर्बा आपके साथ शेयर करूँगा कि हमने इस तरक्की के ज़माने में किन किन लोगों को पीछे छोड़ दिया। जिन लोगों को हमने पीछे छोड़ा उनके सवालात हमें तंग कर रहे हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि ज़माने की तरक्की में हम कहाँ हैं।
वाकई उनका बनता भी है। इस शो में मैं ऐसे लोगों को यहाँ पर दावत दूंगा जिनके एतराज़ात हमारे साथ हैं ज़माने की तरक्की की वजह से। तो ख़वातीनो हज़रात, इस शो में मैं ही डबल रोल करूंगा, मैं ही सवाल करूंगा और मैं ही जवाब दूंगा, और इस शो का नाम हमने रखा है मैं मेरे सामने। इस शो में जो भी किरदार आएगा वो मेरे सामने बैठ के बात करेगा। इसमें हम मज़ाह भी करेंगे और इस्लाह भी करेंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बंदे का एक बचपन होता है, फिर एक जवानी होती है और उसके बाद फिर एक बुढ़ापा होता है। बचपन जो होता है ये ऐसा होता है कि जिसमें खेल कूद, बंदे की ज़िंदगी के मज़े, वो कहते हैं ना कि आशाइशें जो होती हैं, जो ज़िंदगी की मौजें होती हैं, वो बाप के पैसे से होती हैं। अपने पैसों से बंदा सिर्फ ज़रूरतें ही पूरी करता है। जब बंदा जवान हो जाता है फिर उसके बाद उसको जवानी होती है कि पहिया उठा के मोटरसाइकिल का जा रहा है, किसी की कोई परवाह नहीं है। और फिर जब ज़िंदगी बुढ़ापे की तरफ जाती है फिर वही बंदा दूसरों को समझाने लग जाता है कि बेटा मोटरसाइकिल आराम ना चलाई दिए, बंदा किसी वज जाता जे, पुत्र सट लग जाती जे। वही बंदा जो छलांगे लगा रहा होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटी नाली भी जो है ना वो एहतियात से उसको फलांगता है। तो पुराने ज़माने में क्या था और आज के ज़माने में क्या है? एक ज़माना था जब गली मोहल्लों में लड़के, जिस तरह भी मैंने बाल बनाए, बाल बना के गली से गुजरते थे, जो लड़का तीसरी मर्तबा उस गली से गुजरता था तो चाचा चौधरी पकड़ के उसकी टिंड कर देता था और ਉਹਦਾ बंदे का सिर बल वर्गा करके रख देते सन। और उसके बाद उसका मुंह भी ऐसा काला करते थे कि वो कई दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। और आज के ज़माने में जिस मर्जी मोहल्ले से, जिस मर्जी गली से, जितने मर्जी लंबे बाल रखे, जिस तरह की मर्जी जीन पहन के गुजरते जाओ, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। और आज के ज़माने का जो फैशन है उस फैशन की भी समझ नहीं आ रही। इस तरह की फटी पेंट पाई होंगी, इस तरह के लंबे वाल होंगे, ना पता लग रहा मलंगे, ना पता लग रहा कि बंदा मंगन वाला। और पुराने ज़माने में क्या होता था कि किसी लड़की के ऊपर दिल आ जाना, कई साल पता ही नहीं चलता था। वो इस तरह का नकाब करके गली मोहल्ले से गुजरती थी कि बंदे को पता नहीं चलता ये वही है, ये उसकी बहन है, ये उसकी माँ है। तो इश्क में इसी तरह बंदे बूढ़े हो जाते थे। और आज के ज़माने में मैं कहता हूं कि पर्दा उसी तरह कायम है जिस तरह पुराने ज़माने में होता था। पहले मुंह पे पर्दा होता था, अब मेकअप होता है। अब लड़की का मुंह धुला के देखो तो आपको पहचाना नहीं जाएगा आपसे कि वो वही है या उसकी माँ है। पुराने ज़माने में जिस तरह भी मैं रेडी होकर खड़ा हूँ, इस तरह तैयार होकर किसी गले मोहल्ले से गुजरना बड़ा मुश्किल काम था। कोई लड़का एक दफ़ा चक्कर लगा के, दूसरी दफ़ा चक्कर लगा के जब जाता था तो मोहल्ले वाले पकड़ के उसे पंचायत में ले जाते थे और वहाँ का चाचा जो चौधरी होता था उसकी टिंड कर देता था, बिल्कुल उसका ग्लोब की तरह सर निकाल देता था, मुंह भी काला कर देते थे। फिर वो बच्चा कई दिन अपने मोहल्ले वालों को तो क्या, खुद अपनी शक्ल नहीं देखता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी। और पुराने ज़माने में टेलीविज़न देखने के लिए आदमी को दूसरे घर में जाना पड़ता था, हमसाये की परमिशन लेनी पड़ती थी, बच्चे जाते थे देखने के लिए। और आज का तरक्की के ज़माने में हर बंदे के हाथ में अपना ही टेलीविज़न है, हर बंदा अपनी तरक्की में देख रहा है। ये तरक्की तो अच्छी तरक्की है। एक ज़माना था जब गली मोहल्ले से गुजरते थे तो कुत्ते पड़ जाते थे, कुत्ते ने भौंकना, बंदे की जान निकल जानी। और कई घंटे, कई मिनट कुत्ते के सामने बंदा खड़ा रहता था कि कुत्ता जाए तो मैं जाऊं। कई बंदे तो नहर में भी उतर जाते थे, अपनी कमीज बाहर फेंक के तो जमीन में बैठे हो, घर वाले ढूंढते रहते थे कि बच्चा किधर गया। नहर में जाके देखा, वो इधर क्या कर रहे हो, भाई जान कुत्ता बाहर फिर रहा जी। कुत्ते का इतना खौफ होता था। और आज के ज़माने में कुत्तों को भी पता चल गया कि तरक्की इतनी हो गई है, किसी गाड़ी के पीछे भागने की क्या ज़रूरत है। एवं खाम का मुफ्त का एक चक्कर लगेगा, ना मैं उसको पकड़ सकता हूँ, ना वो मुझसे डरेगा। गाड़ी में बैठा जा रहा है और गाड़ी में बैठ के अजीब फजूल बात करेगा कि कुत्ता भौंक रहा, दफ़ा करो। क्या ज़रूरत है इस तरह की बातें सुनने की। ख़वातीनो हज़रात, इसी तरह तरक्की की बातें करते रहेंगे तो बहुत सारा मवाद हमारे सामने आ जाएगा। तो क्यों ना हम अपने मेहमान की तरफ चलें, अपने मुद्दे पे आएँ कि हमारा जो आज का मेहमान है वो है एक डाकिया। उनका एतराज़ है कि आज के ज़माने में उस तरह ख़त क्यों नहीं लिया जाता जिस तरह पहले लिया जाता था। ख़त की जगह मोबाइल के मैसेज ने ले ली है और मोबाइल के मैसेज के साथ एक डाकिया की लड़ाई है। तो उनसे बात करते हैं। हमारे शो के आज के मेहमान हैं एक डाकिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें इस तरह का मुंह बनाने की क्या जरूरत है? मैंने जवाब ही दिया, पत्थर तो नहीं मार दिया। देखिए आप मेरे साथ तमीज से बात करें। तमीज से बात करो। तू अपना होस्ट है या मेरी अम्मी है तमीज से बात करूं? हैं, सालन देने लगे हो मुझे रोटी देने लगे हो, मैं तमीज से बात करूं? तरबियत लेने आओ यहाँ पर? मैं अपना दुख रोने के लिए आया हूँ, तमीज से क्या बात करूं मैं? कैसा बंद गोभी जैसा मुंह है तुम्हारा। आपने यहाँ पर मुझे कहा है कि आपको कुछ एतराज हैं जो आपने जमाने के सामने रखने हैं। हाँ जी, ये मेरा एतराज है जी। ये जमाने ने जो तरक्की कर ली है, हम डाकिए लोग कहाँ जाएं? हम खत लेके गरीब मोहल्लों में जाते थे, लोगों के घरों में खत तकसीम करते थे। हमने क्या बिगाड़ा किसी का? हमें क्यों इग्नोर किया गया? हमें क्यों जमाने की तरक्की से पीछे निकाल के छोड़ दिया? अल्लाह करके इन मोबाइलों में पानी पड़ जाए, अल्लाह करके इनकी बैटरियां फूल जाए, अल्लाह करके इनका चार्जर गुम हो जाए। जो मैसेज 1 मिनट में इधर से उधर कर देते हैं, हमारे खतों की कदर का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह करके जिसके पास मोबाइल है उसका मोबाइल गुम हो जाए। देख रहे हैं मेरी बददुआ जो है ना वो 7 आसमान हिला देती है, अर्श हिला देती है। ये मोबाइल रहने नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। देखिए भाई साहब, आपका एतराज ये है कि आपने
ایک زمانے میں بہت خدمت کی ہے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, وہ زمانہ تھا گزر گیا. آپ نے زمانے کے ساتھ ترقی کیوں نہیں کی؟ میں نے مطلب زمانے کے ساتھ کیا ترقی نہیں کی ہے؟ زمانے نے ترقی کی ہے تو ہمیں ساتھ لے کے چلتے. ہم نے جو خدمت کی ہے اس کے بدلے میں زمانے کو چاہیے تھا کہ ہماری انگلی پکڑ کے ساتھ چلتے, یہ دیکھتے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا بھلائی کی ہے, ہمیں چھوڑ کے خود موبائلوں پہ لگ گئے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کے سارے اعتراضات سن لیے, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, لیکن دیکھیں اب زمانے کی جو ترقی ہوگی نا اس میں آپ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے. میری مانے تو آپ کام بدل لیں. اور کام مطلب میں ٹوئے کٹنے شروع کر دوں, گاڑیوں کو تکا لگانا شروع کر دوں. میرا جو کام ہے میں اپنا کام ہی کروں گا, میں کسی کا کام کیوں کروں؟ آپ کون ہوتے مجھے اس طرح کے مشورے دینے والے ہیں؟ کیسا تمہارا بند سکوٹر جیسا منہ ہے. بات تمیز سے کرنی ہے. میں نے آپ کو مہمان بلایا. تمیز سے بات کرو, خالہ ہے تو میری, تیرے ساتھ تمیز سے بات کروں میں پڑھنے آیا ہوں تمہارے سامنے, تمیز سے بات کروں. ہائے کیا زمانہ تھا, سائیکل پہ بیٹھ کے جانا, خط کو لے کے جانا, بوڑھی اماں بیٹھ کے انتظار کرتی تھی میرا چھیما خط لے کے نہیں آیا. ہے وہ اماں لے ہو یار. میں وہ اماں کہاں سے لے کر آؤں جو خط سننے کے لیے بیٹھی ہو, جس کو آپ خط پڑھ کے سناؤ؟ مطلب میں اتنی چیزیں کہاں سے ارینج کروں؟ نہیں تو کیا زمانے کے ساتھ اماں بھی ختم ہو گئی نا؟ اماں کا زمانہ ختم ہو گیا, اب اماں نہیں رہی. آپ ایک کام کریں, آپ کسی اچھی سی موبائل کمپنی کیوں نہیں جوائن کر لیتے؟ وہاں پر آپ لوگوں کے میسج پڑھ کے اپنا چسکا پورا کر لیا کریں. کیوں کر لو جوائن؟ میں بد دعائیں دے رہا ہوں, تم کہہ رہے جوائن کر لو. انہوں نے ہمارے تھیلے خالی کر دیے, میں یہ تھیلے اٹھا کے بد دعائیں دیتا ہوں, یا اللہ میرے اس تھیلے کی صدا سن لے, ان کو برباد کر دے, ان کا کھانا خراب کر دے, ان کے میسجوں میں پانی چلا جائے, رڑ جائیں یہ سارے. کس طرح سننا ہو گیا میرا تھیلا, ہے میرے تھیلیا کہاں گئے تیرے کھاتے. عجیب آدمی یار آپ. اچھا میری بات سن, ریلیکس ہو جائے. آپ کوئی اور کام کر لیں. آپ نا ایک نا وین لیں, اس کے اندر نا ایک بریانی کی دیگ رکھیں اور وہ بیچنا شروع کر دیں. ارے تیرے صدقے جاؤں, تیرے مشوروں پہ صدقے جاؤں. میں تمہیں بریانی بیچنے والا لگتا ہوں ہے؟ میں بریانی میں مطلب چاول بیچنا شروع کر دوں 20 روپے کی پلیٹ. تو خود کیوں نہیں اس طرح کا کام کرتا ہے؟ جیسے تیری شکل ہے تو ٹنڈے کیوں نہیں بیچتا؟ ہاں میرے مشورے پہ یوں کر کے دیکھتا ہے. ماما خود جو مرضی مشورے دے رہا ہے, ایک ڈاکیے کو, ایک باعزت بندے کو جس نے ساری زندگی لوگوں کی اتنی خدمت کی ہے, اس کو کہہ رہا ہے تو چاول بیچ, تیرا پیو چاول بیچے, تیری ماں چاول بیچے, میں چاول کیوں بیچوں؟ چاول بیچ, چاول جہی نہ ہوئے تھے. کوئی اور کام کیوں نہیں کر لیتے تم؟ کام کیا بدلوں؟ تیرے منہ کے اوپر پیر رکھ کے ادھر سے ادھر جانا شروع کر دوں میں؟ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنی دیر یہ سروس کی ہے؟ 20 سال سروس کی جناب. 20 سال لوگوں کے گھروں میں خط پھینکے, لوگوں کو خط دیے, لڑکے لڑکیاں, بوڑھی اماں, خالہ, پھپھیاں, ساری دروازوں میں کھڑی ہو کے کہتی تھی چھیما آئے گا خط لے کے. جب میں نے خط دینا, جب بوڑھی اماں نے خط پکڑنا, اس کے نے اپنے بیٹے کے بارے میں سننا, تو اس کے بیٹے نے کہنا کہ اماں نوکری کر رہا ہوں, نوکری کی وجہ سے تیرے سے دوری ہے, اماں تیری بڑی یاد آتی ہے. اماں نے ایک دم چیخ مار کے رونا, مجھے ایسے لگنا جیسے میرا پیر اس کے پیر پہ آ گیا, لیکن وہ اپنے پتر کو یاد کر کے روتی تھی. پھر اس بیوی کا خط سننا جس کا بندہ پردیس گیا ہوتا تھا. ہے کیا زمانہ تھا, تمہیں کیا پتا, تم تو کل کی پیداوار ہو, تمہیں کیا پتا اس زمانے میں کیا احساس ہوتا تھا, کیا فیل ہوتی تھی. تم لوگوں کو تو احساس نام کی چیز ہی کوئی نہیں رہ گئی. تم لوگوں کو تو چاہے لون زیادہ دے دو یا کٹ دے دو, ہانڈی کھا جاتے ہو. تم لوگوں کو تو آج کل برگر کھا کے ہانڈیوں کے ٹیسٹ کا ہی پتہ نہیں رہا. تمہیں کیا پتا ہو احساس کیا ہوتا ہے. ہے گانے لکھتے تھے, ہے گانے بنتے تھے خطوں کے اوپر, چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے, حال میرے دل کا تمام لکھ دے. چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے, میرے محبوب کا آیا ہے محبت نامہ. اب مجھے بتاؤ موبائل پہ یہ ہو سکتا ہے میرے محبوب کا آیا ہے میسج؟ ہاں میسج آیا ہے میسج آیا ہے, اس طرح کا گانا ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب نے لکھا ہے ایک میسج SMS. پھر آپ کی ترقی کا سارے خط کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا, ٹیسٹ ہی برباد کر دیا تمہاری ترقی نے. اچھا ایک خط ہوتا تھا جب آتا تھا تو لوگ پڑھتے تھے, ایک خط جو پھٹا ہوتا تھا جس کو دیکھ کے لوگ رونا شروع کر دیتے, وہ کیا ہوتا تھا؟ بڑا اچھا سوال کیا, یہ سوال تمہارا مجھے بہت پسند آیا. مجھے تم پسند نہیں ہو لیکن تمہارا سوال مجھے بڑا پسند آیا. تمہیں کبھی کسی نے کہا تمہارا بڑا بے ذائقہ منہ ہے, تمہارے منہ میں کوئی تاثیر نہیں ہے؟ کبھی کسی نے کہا؟ یہ میں نے پہلی بار ہی تمہیں کہا ہے. مجھے لگا تو میں نے کہہ دیا. اچھا وہ جو پھٹا ہوا خط ہوتا تھا نا, اس خط کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ خط فوری پہنچ جائے. گھر والے مطلب کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے نا,
तो वो खत की नुक्कड़ फाड़ देते थे। तो डाक खाने वाले समझ जाते थे ये जो नुक्कड़ फटी है ना, ये कोई फुड़क गया है। फिर उस खत को जल्दी जल्दी पहुंचाते थे, हम भी जल्दी लेके जाते थे। उसमें ना बहुत सारे घरों में हमें गालियां भी पड़ती थी, थप्पड़ भी पड़ जाते थे, धक्के भी पड़ जाते थे। पूछो क्यों? वो इसलिए पड़ जाते थे कि जब खत फटा देखते थे वो एकदम माएं बहने डालना शुरू करती, हाय ताया रतू लगा गया, हाय ताया लगा गया, ताया फुड़क गया, बे डाकिया तेरा खाना खराब, बे बुरी तला क्यों लेके आया, बे तेरा साइकिल किसी ट्रक के नीचे आ जाए। हमने कहा भी इसमें हमारा क्या कसूर है? ठीक है, तुम्हारा ताया आई से मर गया, मैंने थोड़ी मारा है। बस ये तरह थोड़ा सा होता था उसमें नुकसान कि घर वाले गाला भी कट देते थे और धक्के भी दे देते थे। चलिए ठीक है, आज हमने आपसे जो बात की हमें बहुत अच्छा लगा। तो एक तरक्की की वजह से आप जो है वो ज़माने के दौर से बहुत पीछे रह गए। आपकी फीलिंग हमारे तक पहुंच गई, सब लोगों ने सुन भी ली, और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ उसी तरह मोहब्बत की जाए। कुछ गली मोहल्ले ऐसे होने चाहिए जहां पर ये मोबाइल की सर्विस नहीं है, जहां पर लोग अभी भी इन चीज़ों की कदर करते हैं, वहां पर इस निज़ाम को चलाया जाए। आपको पता है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने डाक के निज़ाम को बहुत फ़रोग़ देना शुरू कर दिया है। क्या बेहतर कर रहे हैं? डाक खाने में जाके खुद झाड़ू दे रहा है वज़ीर आज़म, उसको क्या सफाई कर रहा है, उसके लेटर बॉक्स की अंदर से सफाई कर दी है। वहाँ पर क्या उन्होंने कोई टेलीविज़न लगा दी है, वहाँ पर सफाई पर क्या कर रहा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें आपकी फिर से कदर होनी शुरू हो जाएगी। पता नहीं कब होगा। तो ख़वातीनो हज़रात, आपने इसका जो एतराज़ था उसको हमने मज़ाह में और इस्लाम में आपकी खिदमत में पेश किया। आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नसीम विक्की। प्रोग्राम मैं मेरे सामने के साथ मैं हाजिर हूं। आज के हमारे शो में एक ऐसे कलाकार हैं जिनका काम हंसाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हंसाना जितना मुश्किल है उतना ही आसान भी है, क्योंकि एक ज़माना था जब हंसाना बहुत मुश्किल काम होता था, लेकिन आज के ज़माने में हंसाना बहुत आसान हो गया है। कोई बंदा भी आपको 1 मिनट में हंसा देता है, आपकी हंसी निकल जाती है, कोई बात ही ऐसी करते हैं। एक साहब डॉक्टर के पास गए तो जाके कहते, डॉक्टर साहब मैं आपके पास इलाज के लिए आया हूँ, अगर मैं आपको अपनी बीमारी बताऊं आप हंसेंगे तो नहीं? डॉक्टर कहते, जी मैं क्यों हंसूंगा? नहीं, आपकी हंसी निकल जाएगी। कहता, नहीं हंसूंगा, अगर आप हंसे ना तो मेरा दिल टूट जाएगा, आइंदा मैं आपके पास नहीं होऊंगा। डॉक्टर कहता, यार मैं नहीं हंसूंगा, बताओ क्या बात क्या है? डॉक्टर साहब वादा हो गया आप नहीं हंसेंगे? कहता, हाँ वादा हो गया। उसने अपनी टांग से थोड़ी सी शलवार ऊपर की, उसकी टांग बिल्कुल छोटी सी थी, तो डॉक्टर की हंसी निकल गई। मैंने कहा था ना कि आपकी हंसी निकल जाएगी। कहता, अच्छा सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं हंसता। क्या हुआ से? ये सोच गई है जनाब। डॉक्टर तो बिल्कुल ही गिर गया। मैंने कहा ना कि हंसाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आज हमारे शो में जो साहब आए हैं, ये अपने ज़माने में शादी ब्याह पे जाके भांडगिरी करते थे, यानी दूल्हे की तारीफ़ें करना और जाके कहना दुर्बलाई खैर, पाक परिवार दी खैर, जोड़ियाँ सलामत रहन, लाड़े दी खैर, लाड़े दे प्यो दी खैर। तो दूल्हे के अब्बा दूल्हे की अम्मा खुश होकर उनको पैसे देते थे, उनकी दिहाड़ी लग जाती थी और इससे वो खुश होकर अपने बच्चों का पेट पालते थे। लेकिन ज़माने ने जहाँ पर तरक्की की, इस तरक्की के साथ उनकी जगह कुछ और लोगों ने ले ली। अब इनका भी एतराज़ है कि हमारा काम किसी ने क्यों हमसे छीना, यानी जिसका काम उसी को साझे वाली बात आपके सामने आ रही है। तो आइए बात करते हैं एक ऐसे भांड के साथ जो शादी ब्याह में जाके अपने बच्चों का रिस्क रोज़ी हासिल किया करते थे, आजकल वो फारिग हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनसे बात करते हैं। बुलाई खैर, पाक परिवार दी खैर, ए जोड़ियां सलामत रहन, केड़ा बच्चा केड़ी डैन, मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता, चांद को चांद न कहता, तेरा चेहरा कहता। मैं बड़ी मैं के मेहरबानी भाईजान, तुसी तो अपने शो च बुलाया, आए हाय मजे आ गए। आज आपने ये काम कैसे शुरू किया? ऐसे शुरू किया? वाह, बड़ी मुश्किल से आपने ये काम शुरू किया, इसमें तो आपकी जान जाने का खतरा था। यूं काम करना बड़ी मुश्किल बात होती है। खैर, मुझे एक बात बताइए कि आपको बचपन से शौक था कि आप बड़े होकर भांड बनेंगे? ये काम करना अस किहड़ा बंदे नूं BA करना पैंदा, इहदे अस किहड़ा यूनिवर्सिटी जाना पैंदा है?
ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾनदानी होना बहुत ज़रूरी गल है, ये हर बंदे के वास्ते दा काम नहीं। बड़ा मुश्किल काम किया आपने। अच्छा चलिए एक बात बताइए, गुस्सा ना करिएगा, आपने कोई इज्जत वाला काम क्यों नहीं किया? ते मरे ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਡੁੱਲੇ ਆ हैं? मेरे तो किसी ने तता दुध पाता ही, या मेरे तो किसी ने दही डोले है, ये इज्जत क्यों नहीं? मेरे लोग वाल फुट देंगे ने, फिर मुझ तेरा मरे इज्जत वाला काम है। किसी की शादी ब्याह च जाना, उत्थे जाके लाड़े दी तारीफां करनियां, जाके कहना मैं जो शायर कभी होता ओए तेरा सेहरा कहता, इज्जत वाला काम नहीं। माँ भी खुश हो जाती है, प्यो भी खुश हो जाता। ओए साडा ते काम बाहर काम है, अपने बच्चों नूं बददुआवां ते दूजिਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ दुआवां दे के ते रोजी कमाई दी मरे शौक है। अच्छा देखिए मुझे बात बताइए कि इस काम को करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये आसे जी कैप्सूल मिलते, पहले कैप्सूल खाने पैंदे ने, उन्होंने कोर्स करना पैंदा, उस तो बाद सरगोधे जाना पैंदा, उत्थे एक स्कूल बनिया जिथे स्पैशल इहदी पढ़ाई हुंदी है, उत्थे मास्टर नूं कुट-कुट के बंदे नूं पढ़ाते हैं। मरे शौक है किहड़े सवाल लैके आ गए हैं, करना की पैंदा, भंड ही हुंदा। ये देखो जी या हुंदा या नहीं हुंदा, ये बनी बनाई खानदानी चीज़ हुंदी है, ये खुदा दा सलाहियत हुंदी है, जिन्होंने कहते हैं गॉड गिफ्टेड की गॉड गिफ्टेड है, उत्तों आता होंदियां ने जुगतां, कभी जुगत होई कैसा तरह डरी सवारी का मुंह शौक है। अच्छा मुझे बात बताइए कि इस काम में महाना कितना कमा लेते हैं? आपकी आमदनी क्या है? नहीं मैं बैंक का काम है या बापडा का काम है कि मीटर चैक करने ने, तनख्वाह लैदा मिलनी, उतों लैदा मिलने ने, मीटर अगे पिछे करन दे लैदा पैसे मिलने ने। ओए शौक है, ये लगी फबी हुंदी है। ਵਿਆਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10,000 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ 5 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਓਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲਾਡਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਭੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੌਕੇ ਦਾ, ਅਤਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਖਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਭੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤਾਈ ਦਾ ਮਰਨੇ ਦਾ, ਨਿਕਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਭੰਡਾਂ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। तो फिर तो आप जिस फंक्शन में जाते होंगे लोग कहते होंगे लो जी उबले भांड आ गए। अच्छा सॉरी, आपका किसी के ऊपर एतराज़ है कि आपका काम किसने ख़राब किया? हाय ये बड़ा वधिया सवाल किया, अल्लाह ने तेनों बड़ा अजर देना ही। ओए शौखिया तेरे मूँहों की चंगा सवाल निकल गया भी मौला ने तेनों अरशां दे भाग लाने ही नहीं। देख लें तू, ये मेरी गल सुन ली है ना तू, इनू वेखी कभी प्रैक्टिकल च भी लैके आई। साडा जिहड़ा काम है ना, जो असीं शुरू किया की जमाना हुंदा सी, विआहां ते जाना साइकिल ते बह के, मैं ते मेरे भरा शकूरे ने, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਕੂਰਾ ਤੇ ਫਕੀਰਾ। ਸਾਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਓਏ ਕੋਈ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਭਲਾਈ ਖੈਰ ਭਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੈਰ, ਇਹ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਓਏ ਭੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਭੰਡਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਣਨੀ ਆ ਧੀ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਰ ਕੋਈ ਐਟਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਬਾ ਵੇ ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਲਾਡਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ? ਵੇ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਡਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀਏ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ? ਵੇ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀ ਖੱਬਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਐਡੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਹੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਰੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ? ਅੱਬਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਡਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀਏ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ? ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਡਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀਏ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ? ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਢੇਰੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਮਰੇ ਸ਼ੌਕੀਏ, ਹਾਏ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਮਰਨੇ ਆ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ फैमिली वाला काम नहीं करते, ये फैमिलियों वाला काम नहीं करते, फैमिली देखने नहीं जाती, अब सारी फैमिलियाँ खुद ही ये कर रही है। मज़े आ गए। अच्छा आप अपने काम को फ़रोग देने के लिए, इस काम को तरक्की देने के लिए हुकूमत से, गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप? देखो जी ये ਜਿਹੜੇ ਲੂਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸ਼ੋਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਸਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ
ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹਵਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਚੰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇਣ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੂਰਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ प्रोग्राम बहुते बंदे तो नहीं देखते। अच्छा आप मेरी बात सुने, अगर आपका काम ख़राब हो गया है, अब आपके पास रोज़गार नहीं है, तो आप किसी सरकारी महकमे में किसी ऑफिस में काम क्यों नहीं कर लेते? बड़ी बारी कोशिश की थी जनाब कि बैंकों च लग जाइए, बड़ी बारी कोशिश की थी कोई बापडा की नौकरी कर लीए, बड़ी बारी कोशिश की थी वासा च लग जाइए। वासा च वैसे ही साडा हादसा निकल जाता क्योंकि साडे वासे का काम नहीं वासा। ठीक है, मैं वासे का सोना, मैं इधर सोना तू उधर सोना। मैं एक बार बैंक च लग गया, गल पता की साडे मूँह च मरे नहीं रुकदा। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਸ਼ੋਖਿਆ। ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮਰੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੋਖਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਪਵਾਏ, ਪੁੱਠੀ ਬੰਦੂਕ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਚਮੋਟਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਗਈ। तो ख़वातीन और हज़रात, बात छोटी है लेकिन बात है गहरी। किसी के ऊपर तनकीद करने के बजाय अगर हम उसकी इस्लाह करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि हम ये कहें कि कौन क्या कर रहा है, इसे क्या करना चाहिए, नहीं, हम अगर ये कहना शुरू कर दें कि उसे क्या चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत का ख्याल करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए अच्छे प्रोग्राम देखने के लिए, अच्छे किरदारों के साथ। हम आपको आ रहे हैं हंसाने के लिए, इस्लाह करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल के बटन को दबा दीजिए और जुड़ जाइए अच्छी चीज़ें देखने के लिए। भलाई खैर पाक परिवार दी घर जोड़ियां सलामत रहन। इन्हां चैनल नाल जुड़े रहो। अगर हसना चाहते हो भाई जान, ये बड़ा वधिया शो जे, इनू वेखदे रहो। मैं मेरे सामने देखते रहो प्रोग्राम। जुड़ जाओ इहदे नाल। की करना भाई जी? सबस्क्राइब भी करे ते लाइक भी करो ते घंटी दे बटन 'ਚ जोर नाल हथ मार दिओ। जिउंदे रहो, भाग लगे रहन। आ अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट नसीम विक्की। आज हम जो बात करने के लिए जा रहे हैं इल्म नजूम के ऊपर, कि जो पुराना ज़माना होता था उसमें बाबा जी दरख्त के नीचे बैठ के एक तोता साथ लेकर लोगों की किस्मत का हाल बताया करते थे। भले उनकी अपनी किस्मत ठीक नहीं होती थी, क्योंकि बाबा जी सारा दिन बैठ के इंतज़ार करते थे कोई बंदा आगे मुझे हाथ दिखाए तो आगे फिर मैं उसे अपना हाथ दिखाऊँ। असल में वो हाथ देखने वाला नहीं होता था, हाथ दिखाने वाला होता था। बाबा जी बैठ के दिहाड़ी लगाते थे और उनके तोते के साथ उनकी बहुत लड़ाई होती थी। पुराने ज़माने में जो तोता होता था वो भी बोलने वाला होता था। जब तक गाहक नहीं आता था तोते और बाबा की लड़ाई होती रहती थी। बाबा तोते के साथ दिल बहलाने के लिए पूछता था, मियाँ मिट्ठू चूरी खानी? तोता आगे से गुस्से से कहता था, मामा आप खा दी है। फिर बाबा आके के कहता, मियाँ मिट्ठू चोरी खानी? तोता कहता, मिर्चा मुक गई हैं, मिर्चा खुआ के मेरा अशर कर देता, हुण कह रहे हैं चूरी खानी है, चूरी दे तेन पैसे आएंगे तो मैंने चूरी खुआएगा। तो दोनों बाबा की लड़ाई चलती रहती थी। एक दिन बाबा बैठे हुए थे दरख्त के पास, कोई बंदा गाड़ी बैक कर रहा था तो ठा बाबे के अंदर लगी है, तो बाबा जाके दरख्त के साथ लगा। तोता कहता है, मामा एडा तो नजूमी होंदा, अज तो घरों ना आंदा, तेन पता होंदा तेरे च गड्डी बजनी है, शोखा ना होवे ते। तो ख़वातीन हज़रात, बात करते हैं एक ऐसे बाबा से जो हाथ देखा करते थे। आज हमारे शो में आए, उनका भी एतराज़ है कि आज के ज़माने में लोगों ने, जैसा कि इंटरनेट के ऊपर आप देखते हैं कि हाथ देखने वाले भी आ गए हैं, लोगों ने जायचे बना के छोड़ दिए हैं, लोग जो है इस तरह की बातें बता रहे हैं, उनके काम में खलल पड़ रहा है, उनकी रोज़ी रोटी में ख़राबी पैदा हो रही है। तो उनका क्या एतराज़ है, उनसे बात करते हैं। तो आप भी देखिए। अच्छा, तो बाबा जी आप हाथ देखते हैं? नहीं, अंग्रेजी इल्म में देखता हूँ। बाबा जी मजाक ना करें, तो मैं खारिज करूँ? अच्छा चलिए एक बात बताइए मुझे, इल्म नजूम जो आपने लोगों के हाथ देखते हैं, ये इल्म नजूम आपने कहीं से पढ़ा है या आपको ख़ानदानी विरासत में मिला है? देखो बेटा मेरी बात सुनो, ये जो होता है ये सीना सीखने वाली चीज़ें होती हैं।
اس کی تعلیم تو ہے کوئی اسکولوں کالجوں میں یہ تو نہیں نہ پڑھایا جاتا. یہ جتنے بھی پڑھے لوگ ہوتے ہیں نا یہ کہتے ہیں جی دیکھو ہاتھ دیکھ کے بندہ کیسے کسی کو بتا سکتا ہے کہ تمہاری قسمت میں وہ ہوگا یہ ہوگا. یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. تو اصل میں یہ بات جو ہے نا یہ حقیقت ہے. آپ ستاروں کے ساتھ ملا کے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو جب مکس کر کے لکھنے آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ اپنے دماغ کے ساتھ جو آپ نے بنایا ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ اس کو بتاتے ہیں اس کی قسمت میں کیا ہونا. یہ دیکھو سیکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے بندے کو چلے کاٹنے پڑتے ہیں. کئی کئی مہینوں کے لیے قبرستان جا کے بیٹھنا پڑتا ہے. قبرستان جا کے بیٹھنا یہ کوئی خالہ اواڑا نہیں ہے. یہ ہر بندہ نہیں جا سکتا. قبرستان کے آپ سامنے سے گزرے آدھی رات کا وقت ہو ایک ہلکی سی اون کی آواز بندے کی جان نکل جاتی ہے. ہلکا سا کتا بھونکے بندہ وہیں چیخ مار کے زمین پہ بیٹھ جاتا ہے. وہاں جا کے ایک ایک مہینہ بیٹھنا قبروں کے اندر اتر کے. میں قبر کے اندر اتر کے جا کے وہاں پر جب میں چلا کاٹتا تھا تو جان نکل جاتی تھی. ایک دن میں قبر میں بیٹھا ہوا تو میں نے دیکھا میرے ساتھ ایک اور آدمی بیٹھ گیا آ کے. میں نے اس کو پوچھا میں نے کہا بھائی جان آپ اتنی گرمی یہاں کیا کریں. کہتا بھائی قبر کے اندر گرمی لگ رہی تھی تھوڑی دیر کے لیے باہر آ گیا. وہ مجھ سے تو ہلا نہ جائے. میں جو بھاگا ہوں بھاگتے بھاگتے ایک بندہ سامنے جا رہا میں اس کے ساتھ ٹکرایا اور زمین پہ گر گیا. میں نے اس کو کہا میں نے کہا بھائی جان سڑک اتنی دور ہے. کہتا مجھے کیا پتا مجھے تو مرے ہوئے خود 100 سال ہو گئے. ہاتھے پہ ہاتھ ہوتا ہے. بھائی جان سیکھنے کے لیے بندے کو جان جھونکوں میں ڈالنی پڑتی ہے. جان جھونکوں کا مطلب سمجھتے ہو تم لوگوں کو کیا پتہ یہ جھونکیں کیا ہوتی ہیں. تم آج کل کے لوگ آپ لوگوں کو کیا پتہ بے وقوف کے. جیسے آپ کی بات کی مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی کہ آپ کا طوطا آپ کی طرف دیکھتا ہے آپ طوطے کی طرف دیکھتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو پھیٹے منہ کہہ دیتے ہیں. اچھا بابا جی مجھے ایک بات بتائیے کہ کیسے پتہ چلتا ہے ہاتھ دیکھ کر کہ اس شخص کی 2 شادیاں ہوں گی؟ 1 منٹ میں یہ ہاتھ دیکھنے سے پہلے بندے کی میں شکل دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس کو کتنی شادیوں کا شوق ہے. یہ کتنی شادیاں کرنا چاہتا ہے. بندے کی خباثت جو ہوتی ہے نا جو اندر وہ چہرے میں آنکھوں میں نظر آ جاتی ہے. ہاتھ دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. میرا طوطا مجھے کون ہی مار کے کہہ دیتا ہے یہ 3 والا آ گیا یہ 4 والا آ گیا. اچھا بابا جی ایسا تو ہوتا ہوگا نا کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ کی 2 شادیاں ہوگی اور اس کی بیوی آ کے آپ کی ٹھکائی کر دے آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے پہ مرے شوقیا تو نہ کون ہے میرے بندے کا دوجا ویاہ کرانے والا ہے. ویاہ ہون تیرے 2 ویاہ ہون تیرے پیو دے 2. ٹھیک ہے یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو لیکن ہمارے پاس بھی اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. میں کہہ دیتا ہوں یہ میں نے نہیں کہا تھا میرے طوطے نے کہا تھا. وہ طوطے کو دیکھتی ہیں طوطا اڑ کے درخت پہ چلا جاتا ہے. بھائی عورت ذات طوطے کو کہاں پکڑتی پھریں گی. طوطا پکڑنا کوئی آسان کام تھوڑی ہوتا ہے. اور یہ جو میرا طوطا ہے یہ تو بڑا کھانا خراب طوطا ہے. یہ ناتا طوطا ہے. تو بابا جی جو آپ کے پاس طوطا ہوتا ہے اس طوطے کی بھی کوئی تعلیم ہوتی ہے. اسے آپ کیسے ٹرینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے فال نکالنی ہے اور بندے کو کیسے پھنسانا ہے کیسے بتانا ہے اس کو کہ اس کی قسمت میں کیا ہے. ہاں جی یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے. اس کے پاس کتابیں ہیں اس کے پاس لیپ ٹاپ بھی ہیں کمپیوٹر بھی ہیں. کوئی سوال تو کرنے والا کرو. کس نے تمہیں ہوش بنا دیا جاہل آدمی طوطے کی کوئی تعلیم ہوتی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے جو آپ کے پاس طوطا ہوتا ہے آپ جو کماتے ہیں اس میں سے پرسنٹیج طوطے کو بھی دیتے ہیں مطلب اس کا کتنا حصہ ہوتا ہے. طوطا تنخواہ پہ ہوتا ہے یا بس ایسے ہی امرود شرود کا کھلا کے بیچارے سے کام لیتے رہتے ہیں. یہ طوطا ہے کوئی ملک ریاض ہے جس کو میں حصہ دوں گا. ہے طوطا ہے یا زرداری ہے جو مجھ سے پرسنٹیج لے گا. دماغ ٹھیک ہے تمہارا. طوطوں کو میں کیا دوں گا مطلب طوطے کے میرے سے حصہ لے کے کیا کرنا. طوطا کیا شام کو شاپنگ کرنے کے لیے جائے گا. طوطا کیا کہے گا آج میں نے جینس پہننی ہے مجھے پیسے چاہیے. طوطا کیا کہے گا میں نے کوئی ٹاپ پہننا مجھے اس کے لیے پیسے چاہیے. طوطا کیا کہے گا میں نے 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا ہے میں نے چکن چاچلیں کھانی ہے. کوئی سوال کرنے والا کرو تمہیں اس نے بنا دیا جاہل آدمی. اچھا چلیے ایک بات بتائیے مجھے جب آپ کام ختم کرتے ہیں اپنی دہاڑی جب ختم ہو جاتی فنش ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اپنے گھر کو چلے جاتے طوطا آپ کے ساتھ جاتا ہے یا اپنے درخت پہ واپس چلا جاتا ہے؟ نہیں طوطے نے ہوٹل میں کمرہ لیا ہوتا وہاں چلا جاتا ہے. وہاں جا کے نا پھر یہ سادہ پانی پی کے سو جاتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے آپ عام لوگوں کے ہاتھ دیکھتے ہیں کبھی سیلیبریٹی کا کسی ایکٹر کا یا کبھی سیاستدان کا ہاتھ دیکھا مثلا کس کا ہاتھ دیکھا اور اس میں کہاں تک ان کو کامیابی ہوئی؟ سیاستدان کا کون سا ہے جس کا میں نے ہاتھ نہیں دیکھا. میں نے میاں نواز شریف کو کہا تھا میں نے کہا بھائی جان جلدی جلدی سے ہاتھ دھو لو ورنہ آپ اپنے کام سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. انہوں نے میری بات نہیں مانی تو اپنے کام سے ہاتھ دھو بیٹھے نکل گئے. اس کے بعد پھر میں نے اس کو جو شیر علی کا پتر ہے عابد اہر علی اس کو میں نے کہا تھا میں نے کہا جلدی جلدی سے اپنے ہاتھوں سے کوئی اچھے کام کر لو. اچھے کام کرو گے تو تمہارے آگے آئیں گے. اس نے میری بات نہیں مانی پھر اس کو بھی ہاتھ دھونے پڑے دھوئے چلا گیا. پھر میں نے زرداری کو کہا میں نے کہا دیکھیں آپ اپنے بیٹے کی زبان ٹھیک کریں. جب تک اس کو پلوں میں پنجابی نہیں آئے گی اردو نہیں آئے گی یہ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا.
वो अंग्रेजी बोले जा रहा है अंग्रेजी। अब देखो जब से उसने अपना उर्दू को मुंह मारना शुरू किया है, बारिश आती है बारिश आता है, करने लग गया। अब देखे ना, कहते हैं ना कि वो उसकी चाल चला तो अपनी चाल भी भूल गया, ये वो वाला हाल होता है। किसका हाथ मैंने नहीं देखा, फिरदौस आजा कवान का मैंने हाथ देखा। मैंने कहा था आप कभी जाओगी कभी आओगी, कभी जाओगी कभी आओगी, ऐसा हो रहा है ना, ये मैंने बताया हुआ है सारा। दुआएं देखे, असल काम तो दुआ करती हैं, तकदीर जो बदलती है आपके हाथ की जो लकीर है, जब तक आप उठा के अल्लाह से दुआ नहीं मांगोगे आपके हाथ की लकीर बदल ही नहीं सकती। कई लोगों के हाथों में लकीरें होती हैं लेकिन काम की नहीं होती। अच्छा पापा जी, एक बड़ा अहम सवाल है, इसका ज़रा सोच कर जवाब दीजिएगा मुझे। आप जिस दरख्त के नीचे बैठ के अपने तोते का अड्डा लगा के फाल निकालते हैं, वो कोई ख़ास दरख्त होता है या किसी भी दरख्त के नीचे बैठा जा सकता है? मतलब ख़ास दरख्त क्या, मतलब तुम्हें इस बात का कोई इल्म है कि नहीं है? मतलब ख़ास दरख्त मतलब क्या होता है? मतलब उसके नीचे बैठ के बंदे को कोई खुद ही अल्हाम होना शुरू हो जाता है। दरख्त बताता है कि भाई मैं जो दरख्त हूँ वो हूँ जिसके नीचे बैठ के आपकी दुआएं कबूल होगी या आपका काम होगा। कोई काम नहीं होता, वो पीपल का दरख्त होता है जिसके नीचे बैठते उसकी ज़रा छाँव ज़्यादा होती है। कभी किसी ऐसी कनटुटे का हाथ देखा हो उसके बाद आपको बहुत फैंटी पड़ी हो? यार बहुत लानती इंसान हो तुम, यकीन करो मेरा दिल करता है तुम्हें ऊपर ना जाते जाते थूक के जाओ। तो ख़वातीन हज़रात, ये थे हमारे बाबा नजूमी जो हाथ देखते हैं दरख्त के नीचे बैठकर। तो इनका भी कहना है कि हमारी रोज़ी पर बहुत सारे लोगों ने आके हमारा हक जो है वो छीन लिया है, हमारी रोज़ी पे डाका डाला है। तो इनको क्या काम करना चाहिए? वैसे तो मैं समझता हूँ कि हाथ देखना और दिखाना ये दोनों हराम है। इस तरह कोई भी किसी की किस्मत का हाल नहीं बता सकता। वही होता है जो कुदरत ने आपके नसीब में लिख दिया होता है। इंसान अपनी दुआ से अपनी तकदीर तो बदल सकता है, लेकिन इस तरह किसी को हाथ दिखा के अपनी तकदीर को नहीं बदल सकता। तो ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह के शोज़ दिखाने के लिए हम हमतन कोशिश में रहेंगे कि आपको हंसाया जाए, आपकी इस्लाह की जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए, बेल के बटन को दबाइए और अच्छी अच्छी चीज़ें देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। जैज़ प्रेजेंट्स खेल दिल में है। यकीन कर तेरे कदमों में तूफान की ताकत भरी है, गेंद तेरे इन हाथों में अंबर में उड़ती फूल झड़ी है। हमसे आके तो खेल मुकाबले की घड़ी है, आ देख आके तो देख आगे तेरे कामयाबी खड़ी है। खेल तो पूरी एक कहानी है, तुम्हें अंजाम तक ले जानी है। खेल की वजह हार जीत नहीं, खेल तो जिंदगी कमानी है। खेल तो पूरी एक कहानी है, पूरे दिल जान से निभानी है। गर मैदान मुश्किल में है, दिल से खेल खेल दिल में है। दिल से खेल खेल दिल में है, दिल से खेल खेल दिल में है। पक्के इरादे तू ठान ले, जब तक है हिम्मत तू ये मान ले। अपने जुनू की तुझे कसम, तू है खिलाड़ी तू ये जान ले। यकीन कर तेरे कदमों में तूफान की ताकत भरी है, गेंद तेरे इन हाथों में अंबर में उड़ती फूल झड़ी है। खेल ही जिंदगी जिंदगी, खेल ही जिस्मानी शायरी, खेल ही दोस्ती दोस्ती और हम भी मैदान के खिलाड़ी। खेल ही यकजहती है, खेल पे यकजहती की जिम्मेदारी।
खेल ही आजादी और आजाद उड़ान ही तो है सब पे भारी, बारी बारी वार फिर अगले को खार, कोई लुत्फानंदोज कहीं औजार में भी हिस्सेदार, मेरे जैसे हजार यहाँ जज्बा है लाया कुदरती फनकार। दिल की आवाज में दामे दिल से निकले शोर, दिल की आवाज फिजा में हवा का रुख मोड़, हम भी कम नहीं किसी से, हाँ दम है कदम में, हर जीत भी सरहदों को दे यहाँ जुड़। हाँ खेल तो पूरी एक कहानी है, तूने अंजाम तक ले जानी है, खेल की वजह हार जीत नहीं, खेल तो जिंदगी कमानी है, खेल तो पूरी एक कहानी है, पूरे दिलो जान से निभानी है, दिल में काम मुश्किल में है, दिल से खेल खेल दिल में है, खेल ही जिंदगी जिंदगी जिंदगी, दिल से खेल खेल दिल में है, खेल ही दोस्ती दोस्ती दोस्ती, दिल से खेल खेल दिल में है। ये है आपका अपना रेडियो स्टेशन। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मदहोश। आज करेंगे बातें आराम से। ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡਿੰਗ ਲਿੰਗ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡਿੰਗ ਲਿੰਗ करेला जुबा है पर अलग है, दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो दूसरा है नरम मिजाज, एक सख्त तो दूसरा है नरम मिजाज, पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। सके ना जो बने वो तूफान, आजा बने वो तूफान, आजा चले ऐसा सफर के दे मंजिल भी सलाम, ख्वाब देखे जो वो पूरे करने को गई नींद की हराम, खून पसीना और ये जान जनून के नाम। Batsman is gone in that typical celebration. Why not me, John? Lord the power of Kurlava. Lord the power of Kurlava. अख्तर लावा लाहौर दबावा, अख्तर लावा लाहौर दबावा, Lord the power of Kurlava. Lord the power of Kurlava. ਲਵਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਹੱਸਦੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਿਕਟੋਕ YouTube ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਹੱਸਦੇ। ਆਓ ਸ਼ੋਗਲੀ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਮੁੱਛ ਤੇਰਾ ਠਾਈ ਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਈ ਦੀ। ਆਓ ਸ਼ੋਗਲੀ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਮੁੱਛ ਤੇਰਾ ਠਾਈ ਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਈ ਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ ओ अख्तर, लाहौर दा पावा लावा लावा, लाहौर दा पावा लावा ओ अख्तर, लाहौर दा पावा ला 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 लावा। नाम चाचा जी दे रखे ने बथेरे होने लोका, पर अख्तर लावे जे नाम कोई नहीं। टॉम एंड जेरी दे ते बहुत बड़े फैन ने, सोच लो कि चाचा जी ते आम कोई नहीं। आई 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 दुनिया ते बनदे आखिरी सियाने, जदों मार दे सुन सच्ची लगदे ने आने, जदों मार दे सुन सारे टिकटॉकर हो कहदे, ओए चाचा जी तुहानू लवे मौला, ओए तुसी मर क्यों नहीं जाते। चाचा लावा लावा तेरी अखां दा जादू, चाचा लावा लावा तेरी अखां दा जादू, चाचा ओ लावा ओ लाहौर दा पावा, चाचा ओ लावा ओ लाहौर दा पावा लावा।
ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਵੇਖੋ ਕਰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਲੱਗਦੇ ਬੁੱਢੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਚਾਚੂ ਤਾਈ ਲੱਗਦੇ ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ ਪਾਵਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਐ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਐ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਾਵਾ ਪਾਵਾ ਮੰਜੀ ਦਾ ਕਿ ਪੇੜੇ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਾਵਾ ਪਾਵਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ ਲਾ 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 ਲਾਵਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ Lord, thy God power. Hi, I'm here with the program Etraz Tumse. I'm Faisal Iqbal, and today in this program, in this episode, we'll discuss the different situations of Pakistan. We'll discuss the current situation of Pakistan, and we are in this program. We will put a best possible solution how we can improve the system. And while living in Pakistan, there is a lot of difficulties, a lot of systems movement in Pakistan that we should that must be changed for every Pakistani. Like if I discuss the political instability in Pakistan, a lot of different questions among us that we have to change. Like if I talk about the system, like how we can improve the system in Pakistan while living in Pakistan. Today in this program, I'll discuss Pakistan political crisis and imperatives of economic reforms and how a common man can improve the system. We'll also discuss the difficulties that a common man is facing in the current situations. What is the actual causes behind that, and we'll also discuss what is the best leadership in Pakistan. Like if I talk about the Imran government, if I talk about the PMLN government, what was the best leaderships for the betterment of the system, for the betterment of the Pakistan. In this program, we'll discuss how actually Pakistan is facing a lot of difficulties. What is the best possible solutions? How government can improve the system? How a common man can improve the system? We'll also discuss the economic reserves of Pakistan. These are a few questions that's among us, and we'll discuss in this program. If I talk about our panelist, Mr. Khalid Khan Sahib just joined us. Thank you very much, Mr. Khalid Khan Sahib, for your time. Mr. Khalid Khan Sahib, Mr. Khalid Khan Sahib, Mariba Beg from PTI. She is a chairperson coordinator of climate change. Thank you very much for your precious time. Mr. Khalid, I would like to start from you. Like while living in Pakistan, what do you actually think about it? Like a lot of difficulties in Pakistan, a lot of difficult times that we have seen in Pakistan, like from the very beginning. Right now, in this situation, what do you actually think? While living in Pakistan, how we can improve the system? Like if I talk about a common man, if I talk about a middle class family person, and no doubt he's actually facing a lot of difficulties in Pakistan. If I don't talk about the higher authorities, like they can improve the system, they can change the system. While only a single person who I can change the system. Thank you very much, Faisal. The thing is, at the moment, what Pakistan is definitely in limbo. But a couple of months ago, like 8 months or something like that, when former Prime Minister Imran Khan was the country, the things were not happening as well. People were used to talk about the inflation, and majority of the people, they were not happy with the government of that time. But after that, this government, which is called regime change, as a result of the regime change operation, the government came into existence. And now the uncertainty in Pakistan is unprecedented. Was never been in such a mess, the Pakistan.
really in limbo. Everybody is not sure about what's going to happen tomorrow, whether we are going to face the default, whether, God forbid, Pakistan, I don't know where it is moving towards. We have the political instability, we have the economic instability in Pakistan, and every now and then all the political parties are at loggerhead, and one single agenda all these parties have joined together is against Imran Khan, who was running Pakistan much better than the government at the moment. And I don't know what is the solution, but most of the people, they think about the solution is it's a democratic country. The only solution is the election, which unfortunately those who are in authority, they probably don't have any intention to go for the election, and they come out with various excuses, which are the lame excuses, and as a result of that, Pakistan is at a dwindling position, and common people, they are suffering. Is the illegitimacy of the government which is causing the problem, because it never has happened that 13 parties, political parties, those who are neglected, rejected parties, they have joined hand together. Only agenda, apparently what we see is which is a common denominator among these all 13 parties, is how to get rid of the cases against them, which are based upon, which are mainly the corruption cases against them, and they just want to get rid of them. They had the slogans of the inflation against the Prime Minister Imran Khan's government. They had the long march against Prime Minister Imran Khan's government, but they used to talk about the inflation. Unfortunately, compared to Imran Khan's government, now it's double, and in some cases it's 3 times more than that inflation, and everybody is greatly disappointed. Exactly. Ms. Muniba, I'll come to you. Mr. Khalid was talking about that there is so much uncertainty in Pakistan, like a common man can't predict his future, like he can't talk about his future. He don't know what will be happen in the next week, what will happen in the next day. Why there is so uncertainty in Pakistan? What do you actually think about it? Ms. Muniba, can you hear me? Thank you, Professor, for having me on the show. So, that is true. The uncertainty is there, but basically it happened when the regime was changed. Basically, the Prime Minister, the former Prime Minister Imran Khan, was ousted, and it was due to some reasons which were not for the benefit of common man. So because of that, the political condition is very critical here. If you talk about the background, it started right after Vote of Confidence, when the most popular leader Imran Khan, and the majority of his seats in the parliament was ousted because of the conspiracy. And that was originated from the outside of the country, supported by the local corrupt politicians, these thieves, which is PDM of 13 parties, and they are rulers in the establishment. So lead to the political crisis and have lead to the age as well. If you see, it have hit the economic and the political all out. And we have developed a lot of deadlocks on national level, which is creating or freezing the economic activities. And when economic activities are on hold, thinking about the economic reforms are illogical, because the government will be stable. When the government is stable, then we can talk about the economic reforms. But now everything is uncertain. We talk about, recently you have seen that parade live in the middle of the night, which was quite, I was like shocking too, because how come
you can actually denotify a person at middle of the night, because these corrupt people, they are actually scared. They don't want to go into the election. They just want to enjoy the power in this country. So we outform the country, and that is the basic reason right now people are suffering. Exactly. Ms. Muniba, you was talking about the political instability in Pakistan. You was talking like there is a political instability in Pakistan. That's why we can't put forward any straightforward decisions. That's why government can't have a proper policies for the betterment of the system. But it is perceived by someone like Imran government create this political instability in Pakistan. He is also responsible for this, because if I talk about the stance of the Imran Khan from the last back in 2020, he was saying like he's here actually to change the system. Like he has created, he did a lot of power shows in Pakistan. Like, what do you actually think? He's actually responsible for the political instability in Pakistan, or our system is like we don't want to accept the change? What do you actually think about it? No, Faisal, everything was going smooth when he was in power. He was ruling the country, then everything was on the right side. But suddenly, when the regime was changed, then you can actually see the difference. A lot of difference after that. We are having inflation rate is so we have never seen that kind of thing before. Exactly. So what's your opinion about it? Like, do you really think he is responsible for this? If I talk about the Imran government, Khan did a lot of work over there. But there are some negative factors that remains behind in Imran government. So what's your opinion about it? Ms. Muniba, can you hear me? Mr. Khalid, I'll come to you. What do you actually think about it? Like I was talking about it, it is perceived by someone like Imran created this system, like he has created a scenario while living in this Pakistan. He has developed a system we can't move smoothly. It is perceived by someone. If I talk about the PMLN, a lot of members over there who was saying like Imran created the system, he has destroyed the system. What's your opinion actually? I think that's the propaganda, because these people, they were ruling the country for 35 to 40 years, and they have actually got us in this position where we're standing right now. So Imran Khan had only 3-4 years to rule the country, and he have actually changed many things for the betterment of the people. If we talk about the health card, everybody have appreciated the steps he have taken. Exactly. Mr. Khalid, I'll come to you. Like, why there is a stance among us? Like, Khan created, Khan is responsible to destroy the system. He has destroyed the young generation as well. He has changed the psychology of youngsters. What do you actually think? This stance comes from the PMLN. This stance is also come from the People's Party as well. What do you actually think? What's your opinion actually? So the thing is that change is certainly taking place. It's not the first time that change is taking place. Ever since the inception of the human being on the planet, the people have been changing from the orthodox system to the refined system. But the thing is, these PML known people, most of them are uneducated and illiterate people. They talk about our society, about our culture, about the change of the young people. Of course, young people are young people. They represent the 21st century. We cannot get back to the 70s and 60s, whatever was in practice in those days. Well, is there any change which is moving the Pakistan's ship into the wrong direction? In what way it's a bad change? Of course, a change, there is nothing permanent in this world but change. Change, certainly it's destined to take place. But can they specifically
tell at what point the Pakistan's new generation is moving towards the wrong direction? Can we take the words of Maulana Fazlur Rahman type of people? What kind of character he possesses? And how about these non-league leaders? What type of character these people? All these rubbish has been created by because of their money laundering. And when they are talked about their assets and their means, there is no balance between their assets they have accumulated billions into their accounts. How they can talk and criticize the person like Imran Khan and PTA government when they themselves do you think they are the clean people? What type of things they used to do? All these type of looting, corruption, money laundering, fake documents in the court. How about that three-time Prime Minister he is in England? What for he is over there? Exactly. I mean, one has to be something to criticize the others. Why don't they look into themselves first before they criticize the others? Exactly, Mr. Khalid, I would like to ask a question. Like you're saying, can you hear me, Mr. Khalid? Yeah, I can hear you. Yes, Please, Mr. go Khalid, on. I have a question. Like you was talking about, like we are moving in the right direction. I would like to ask: is there any parameters like if I discuss like if we are Khan is also provoking the people to come forward? What is the actual parameter that we can judge that we are moving in a positive direction? We are working for the development of the system. Like if I talk about our youngsters, they have involved in the political issues as well. Like is it fair to say like they had left their studies as well? They have destroyed their educational system as well. To be honest, that's the actual reality among us. Like they don't know what they are actually doing. They don't know what they should actually do. They are in between. Like if I talk about the government, if they are followers of the PTI, they are moving. What is the actual parameter here? I just want to ask, like what is the actual parameter? Who I can judge? A student can judge? Like he is moving in a right direction. He was talking about like Imran is not provoking the people. He is not playing with the psychology of the youngsters. So who can I believe like we are moving in a positive direction? What is the actual parameter? So the thing is, it's a very simple parameter in a democratic system. Go for the election. Whomsoever the people will elect, that includes the young people, the middle-aged people, then the old people, whosoever gains the majority, hand over the government to him because he will be the most popular leader among the masses of Pakistan. If that's only the biggest parameter to judge all these things is the general election, which the Imran Khan's government and some other politicians are demanding for it. Which the government is trying to escape from the elections because they have seen what in the recent elections, but in July what was the elections result, then in the general election. That is the only thing why, I mean, the thing is, if you are not ready for the contest, for the match, then you have so many excuses and you have so many things to to spoil the show. Exactly. And that's what Shehbaz Sharif's government is trying to get rid of the election. So, and there was a suggestion by the Maulana that we can increase the time of the assembly for 2 more years against the constitutions of Pakistan. Wow. Exactly. What a mentality that person he has. And this Pakistan is not the personal property of anybody's father. Exactly. Whatever is the constitution of Pakistan, that must be respected by everyone. And the country should run according to the constitution of Pakistan. Not because Maulana wants this, and then Zardari wants this, and Shehbaz Sharif wants this. Not on the wishes of the people.
Exactly, Ms. Muniba, I'll come to you. I have a question for you. Like, is it important for a student to involve in this our political system? I'm sorry to say, our political system is like a dirty politics, like in actual that we are facing in Pakistan. So, what do you actually think? There is the students should involve in this politics, or should he only work for the system while living in their universities or colleges as well, or they should left the system and they should work for the political system, political parties? What's your opinion actually? Okay, Faisal, if you see that 60% of the population is of the youngsters, and they follow the ideology of Imran Khan, because now people are very smart. They are aware of the things what's right and what's wrong. We talk about if you have seen same side, most of the people are uneducated, and this Zardari mafia, they don't let them to complete the education because they want them to follow their system which they have been ruling since so many years. So that's the basic point. But Imran Khan actually promotes education. He encourages youngsters to go and study, so that we can have educated people here in our country, and we can have a really nice growth rate. So basically, the solution is, as per Khalid, he's right, a solution is election, because majority of the people, they actually follow Imran Khan and they support Imran Khan. They want to vote Imran Khan. So that's the reason they have actually lost this PDM. They have lost all by-elections. But they actually don't want to, they actually want to stay in power. They don't want to leave it. So that is the cause which is creating problems in our country economically and politically. But if you see, Ms. Muniba, do you really think the early election is the best possible solution in this current system, in this current stances? Do you really think the early election is the best possible solution? And why do you actually think about it? Okay, Faisal, if you see these people, PDM, Shehbaz Sharif and Diesel and all, they are visionless leaders. They are incompetent, and they don't have that ability and skills. So they have a lot of corruption cases on them, and they just wanted to get rid of it, and they have their own personal reasons to be here. So if they actually focus on the betterment of the country, then people would have gone to them. But now people follow Imran Khan's ideology. He actually worked for the betterment of the country. So yes, I actually see that the solution can be elections, but at least they should give any date that, let's suppose now we can have elections in July, August, anything, but they don't want to actually come on that. That's the problem. Ms. Muniba, here I have a contra question from you. Like you were saying, like PDM peoples, they are visionless peoples. They don't have any vision for the Pakistan, and they just want to be in a power. What is the actual parameters? Here I'll also ask to you, like what is the actual parameter? Who a common man can understand? Like this leader has a visionary statement. This leader has a vision for the Pakistan. He is also he will actually work for the betterment of the system. What is the actual parameter? Who I can judge? Who I'm a simple man. I'm a simple person. A lot of simple men, a lot of simple persons here in Pakistan. Who I can judge? What is the actual parameter? Who I can judge the system? Who actually I can realize that this is my real hero. This is the real leader. What is that parameter actually? Because if I have only the one parameter, like he can motivate the people very well. He has a capability to face a lot of audience. So he is my leader. If I talk about this is the only parameter, so do you really think, is it fair to say that on this parameter we can judge the people? We can judge the personality of the people? Well, Faisal, let me answer this question, please. Yes, sorry for the interruption. Sure. Right. The thing is,
when Prime Minister Imran Khan's government was ousted through a no confidence vote, Pakistan's reserves were 16.2 billion US dollars. And this government's claim was the wisdom of the 13-14 parties. We have abundance of experience to get Pakistan out of economic trouble. This and Mr. Ishaq Dar, our minister, allowed to deal with the IMF. Mr. Khalid, I think so. You have dropped your connection. Now, Yes. all this group, with 20 years experience, to the lowest level, the 6.1 billion, and out of that 6.1 billion, 6 billion have been deposited by our friend countries, China and Saudi Arabia. What is left in our reserves? Almost nothing. That is the capability of this government, that is the collective wisdom, and that is the Ishaq Dar's experience, all these things. Can any country run with the zero reserve they have? Is this not threatening the peace of every Pakistani? Is this not threatening of its security? Is this not threatening the existence of Pakistan? God forbid. And still we talk about these people's experience and capability. Far, far better than these collective wisdom was one man's wisdom, and that one man is Imran Khan, who is undoubtedly the best person available in the Pakistan politics, who is the honest person. For the last 8 months, these people were talking about his watch, sometimes Faragogi, sometimes all these nonsensical things which has least concern with the existence of Pakistan, but just to divert the attention of the common man. And he was much, much better because at that time, in our reserve, $16.2 billion were there, and never forget the fact that he dealt with the coronavirus and COVID-19 much, much better than so many countries in the world, and that appreciation and approval WHO has to be evident how beautifully Imran Khan's government they dealt with coronavirus as well. So, Mr. Khalid, you just raised a question like about the Faragogi Sahiba. Actually, in this program we don't want to discuss other issues, but we have moved towards some other issues. Yeah, I know. So we'll discuss. What do you actually think? If I talk about the Faragogi, like you just raised a question about the Faragogi. What do you actually think? A lot of corruption cases against Faragogi, and you also have seen the Imran Khan statement about the Faragogi. So if I only choose this parameter to choose leadership qualities, if I discuss the Faragogi case, in my stance, in my case, I'll only see like he is protecting, he is also providing a shield to a person who is actually involved in a corruption. Like who I can select a person like who is actually who is actually in a relation with a person who is actually corrupt. A lot of corruption cases against Faragogi, like Imran Khan, there was a statement of Imran Khan, like he was saying he has earned a lot of money from the real estate business. Is it justified, like a PTI leader Imran Khan is saying the thing about it, like he has earned a lot of money from the real estate business? Is it justified? Faisal, no, it's justified, but the thing is, why the PDM government take this case to the court? They just talking only, because they don't have any concrete proof for that. How about their own investigation? How about that $3 billion
3 billion rupees. There are more than 3 billion. That was that was his name, and he died in Dubai. Through Chaprasi. How about those unknown TTs? How about the banking was taking place against those who long ago died, and then the banking transaction was taking place, and eventually that banking transaction was ending up into the Sharif family's accounts? And how about 1,100 billion rupees corruption charges against them? They got the Mr. Khalid, I'm sorry to cut you. Because Ms. Muniba, Mr. Khalid, beneficiary of that NAB's amendments that has recently been taking place. Exactly. Mr. Khalid, Ms. Muniba just mentioned that, if I talk about the PMLN, she said all of the persons are involved in the corruption. Like if I talk about the PDMs, they have she had already mentioned them. Like they are all corrupt people. So if I talk about the only one leader in Pakistan, Imran and Khan government, like if I talk about the Khan. So, what do you think actually, if I talk about the Faragogi, where's the 820 million rupees comes to the Faragogi? Where is it justified? Like she had earned this money from the real estate business. Like if a common man can earn 820 million rupees from a real estate business within 2 years, like is it justified? Like Khan is saying about. So who can I judge a leader basing on these qualities? Like he's saying like he is working for the betterment of the system. He is not protecting the corrupt people. Yeah, I know, Faisal. The thing is, I already answered your question, sir. That why don't the PGM leaders take this case to the court? Sir, they just talk only. We generally believe like is a corrupt. Exactly. Of the people from the real scenario, because the cases are right, open and shut cases against their leadership. You tell me a three-time prime minister who calls a bigger leader to himself, bigger than the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and then why is he sitting in the UK? And what was the statement and affidavit he deposited in the Supreme Court? And do you think a liar, a person who is outrightly telling lie in the court, he has any right to call himself the leader? And was he, what about his platelets? No, everything has been cleared, and now he's very well healthy, and he's waiting for the Punjab government, PTI's government in the Punjab to be toppled, and he flies back to Pakistan. That was a disease he was having. I have nothing personal with any of them, but the thing is, I have everything connected with the of Pakistan. When these type of liar, these type of fake people, pseudo leaders call themselves a leader, then of course as a Pakistani I will be greatly disappointed. Exactly. Mr. Khalid, we have a lot of questions here to discuss, but unfortunately we can't discuss because of the shortage of the time. But first, at last I'll discuss the question like, what is this RU video leaks drama actually? Ms. Muniba, I'll ask to you. What do you actually think while living in Pakistan? If you talk about the political system in Pakistan, there is a thing like if I talk about, do you really think this is not a dirty politics in Pakistan? Like there is a audio video leak case in Pakistan. One person is saying this is not a good leader for the Pakistan. He is actually corrupt. There is a lot of videos. There is a lot of audio scandals. What do you actually think about it? What is the whole process actually? Yeah, okay, Faisal, first of all, I actually want to answer the question you have previously asked. So basically, since the government changed, originally looking for something, then Kama to make
Imran Khan eligible. Because they were so desperate, but they couldn't find anything. So they were coming out with the fake propagandas like Faragogi and the watch. So that's the only thing they had. But there was nothing real in it. So that's why they couldn't come up to the court with these fake cases. So if we talk about fake audios and stuff like that, so that is very disappointing, and they have been doing it since ages. If you remember, they were doing the same things. Nawaz Sharif was doing the same thing with Benazir. So that's what they have been doing all the time. If we look at the history, that's very immoral and unethical, which PML, this Nawaz Sharif party has done in history, and they have done against even Jemima as well. So, but now the public is very smart. They actually have outgrown, and they will, and these kind of propaganda will never work in favor of these parties. Instead, it will just further their political vote bank. Actually. So, my last question is about what do you actually think about the audio video scandals in Pakistan? Ms. Muniba, can you hear me? Mr. Khalid, yes. I just told you, but I think you couldn't hear me well. So they have been doing this propaganda since they were in power. If we check the history, remember Nawaz Sharif have done with Benazir and Jemima as well, which is very immoral and very unethical. But these kind of cases, they will actually damage their rank, and because people stay there smart, it won't work in favor of parties because people actually understand what's actually going on. And now we talk this century, people are in social media and everything is up to date. So it actually in unfavor of these parties. So it won't work. I get your point. Mr. Khalid, at last I'll ask you a question. Like, what do you actually think about the audio video leak drama? Is it a drama? What is the actual reason behind this? The thing is, nowadays everybody take it very easily. Whenever there is something against them, they just make one drama of audio video, and which is very easy to make anybody's video or anybody's audio. And but the thing is, when these audio videos are proven to be fake after the forensic test, no action is taken against them. That's why they are encouraged to make it again and again. All these, is any illicit relation between the male and female, that is outrightly wrong. Nobody can favor it. But the thing is, when these people, they always go to this type of propaganda, this type of fake audio videos against Imran Khan, because they don't find anything concrete to prove him that he is not a man of character. Nobody talked about it. Talal Chaudhry's that Tanzim Sazi 3 o'clock at somebody's bedroom, he was caught. Nobody talked about Zubair, he was caught in Karachi. Nobody talked about Pervez Rashid and others. But for me, that is wrong. But morality for me is not confined only to the illicit relation between male and female. Exactly. Corruption, money laundering, wrong promises in the court, Qatari letter, TTs, fake money accounts, all these things are immoral. All these things are immoral, and I'm sorry, Mr. Khalid, we have to finish our program over with here. severity. Mr. Khalid and Ms. Muniba Beg, thank you very much for your precious time. In this program, we have discussed a lot of issues of Pakistan. We have discussed political crisis in Pakistan. We have discussed the economics development in Pakistan, how we can improve the system and how a common man can change the system. We have discussed a lot of things in this program, but unfortunately, due to the shortage of time, we can't discuss anything anymore.
Till now, Allah Hafiz. मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ मुबारक हो, 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 मुबारक हो। मुबारक हो। तमाम यूफोन कस्टमर्स को मुबारक हो, क्योंकि सिर्फ यूफोन सुपर इनामी ऑफर से हर 100 रुपए के रिचार्ज पर यूफोन कस्टमर्स रोजाना हासिल कर रहे हैं करोड़ों रुपए मालियत के यकीनी इनामात। इसके साथ साथ बजरिया कुरानदाजी जीतेंगे शानदार 1300 सीसी गाड़ियाँ, बेशुमार मोटरसाइकिल्स और सोने के झुमके। ये ऑफर मौजूदा नए और यूफोन नेटवर्क पर मुंतकिल होने वाले तमाम कस्टमर्स के लिए है। मुबारक हो। पर मेरे पास तो यूफोन नहीं है। नहीं, आपका बेटा हुआ है। तालियां क्यों बजा रहे हो? मैं तो लाइट ठीक करने आया था। बाले लाइट मुंह पे मार।